Salut internet manden kaw kuri basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo ka walimando foli mini dantala abalmake de do ras 24 muto fere tabe mbolo ya sakaw adamaden sakaw adamaden bagaw ulu fere tabe mbolo ya kawfo ka walimando foli mini dantala balmaw bena lambe keneka horonya keneka dambe keneka yaninka do kuma kono nsiglembe video kono nyede ka kuntlena ninga hakilna mbode fo malikola bi mbode fo bi manifestation mimbe sili awe kanjim awya lamere me ma famude a vérité awya lamere ma fam ani cherno video min ke suro mbeno video la mbo décortiquer muto mumbe arasta bolo ye vocal min ko ka groupe kono arasta ka mbe bono vocal fane obe mboleya arasta fane min fo nyo publier aw beyaye malendo ambe anyo de fosa ambe fasoko kele de la ante mo kele la ambe fasoko kele de la ante ma si juguya sidiri ante ma kele ka foko ma kele de be ambe ki juguya non fasoko kele doro abana chiebi bolo de mo chiebe di ma bengalon bi bolo de mia on galon be ira malien de na faso enteti aw nyana ngalon de ka voilà femiye jamana sere femiye jamana ka hakilna odoron de be marché jamana kono ko femi kada aw nya pambe de gun kono ko de kakia oyen galon de oteke mali kono parce que beba dambe gela min kono akateni samuga yambo gela kelen de kono yani ngado kuma kono mbanga gidi fo no ele lenki ka fo ka walimando fo limini dantala fitini il faut l'un de kena ka foli mini dantala si vous ni minemeleke abe de kibara jumende be kuri bashi tawla ni bashi tawla ala kana bashi kambela jelena o temenen ko fe fimani kalikali ini jema nanga kuna musokura ni bashi tawla ala kana bashi kambela jelena bangoni ngayere Mustaf ko be chogo di bafanjaw iba bokumu Abbas obela jelen folon de foli mini dantala manden kaw ambalma kemi mbeka ka musique jouer noé aras castoroy amba fo ka walmando foli mini dantala ale mo folo minye dongili da rasbach la oya aledi ay dongili joli labo malika ka labo rasbach fana kama me bi ni aras toy e magote ni na bibe ka ninkele horonya be mi dambe be mi ay fere nyini awkata ka yici buku na ka page akata abonaka abe maliko kele de la e per ko kelete aras badi ko kelete ma ka demsenu mbulala ni fana contour la malion isa kaunjim nyode fo iko ko manifestation mundi ato ne bora personnellement kinka vidoke nyake kunjumende la nkone kele nete tukuko ka fo ku kata boala wuli ne ninka daluya ni ninka ka prévu aninka familiali dronde c'est ça la vérité malion mundi ato ne ngonte tukuko suro kanjum yere kuma yembe fo ka wala wallahi billahi mo min tumbeliniya be ya fam kanjum yemmi fo ka fo ko tinyata kono ay min fo wallahi malendo manga ka tugununu ko hornya ni dambe kama ambe kanjum la me folo mbo décortiquer kuma inana chogomi ay kuma info chogomi ani kuma be siraminga nyode fo hay mo ti ga demsini kalfani hari ka wulu ita kalfa kanjum hari ka wulu parce que mo maseka kuma fo mo ye kaseka mo fari bonyo na kaseka mo la convaincre kaseka mo la famia e bisika fo chogodi ka vo be president ge e bisika fo chogodi ka vo ka ke dicté e bisika ke chogodi ka fo ko e ka ke jamana ni mayoro la ko jamana kaseka avancer pour quelle raison dalia jumende ka ambe nale abena do de la ka ko nte façon jola wiye ko anda Qui sera fait. Et il est notre parrain. Mais il n'est pas dans l'organigramme de la CMAS. Nous sommes une entité, nous avons nos structures, nous travaillons à Mangabara, ok. Mais les grandes décisions qui engagent la CMAS, forcément, il y a l'avis et l'adhésion de l'imam, sinon ça ne se fera pas tant que je suis le coordinateur général. D'accord. Donc on est clair là-dessus. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On va la décision, mais décision Bamounoube, Nama Djenaï, Nanto doit là parce qu'en gros, aller dans un référencier. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et tu sais qu'il faut que vision et s'opposer à cette vision, ça veut dire qu'il y a deux choses. Soit vous êtes plus légitime ou vous n'êtes pas crédible. Dans les deux cas, ça ne marchera pas. D'accord. Voilà. Bien. Kuka association sigilendo John de Kama. Mamour Diko de Kama, Yasi Mamour Diko de Kama. Et puis beka barakeni o Diko kele indeka hakilnai. Mba trop fo ya parce que en tant que nambe maliko kele la nignoro la mba trop fo parce que ni vidéo nyene retardé, ni te famille concernée, ni bene drone de concerné ka Mali de concerné. C'est ça la vérité. Donc quand dit mgo ko Diko ka hakilnai beka barakeni odi. Ayo fo awiyome parce que Diko ka vision Diko ka yeta ambe barakeni odi et puis association sigira odi Kama. On va avancer. Nani na laban yana nga bosi masi kono ana na marché yere kono na. Est-ce que aw bolé imam bolé go conseil islamique nyema wa ira ka fo mamin do ani mawse ka je o ye misala doy
il faut attacher jamana ko yɛrɛ la a bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ mɔgɔw b'a ye k'a fɔ jamana ko don donc n'a bɔra conseil islamique la jamana ma fɛn yira la parce que jamana baw la n'i kɛra président kɔrɔ ye ou bien n'i kɛra jɔyɔrɔba dɔ ye jamana i t'a sɔrɔ a fɔ ma des réserves de l'état bon jamana ma foyi a ɲɛsin fɛn ma fɛn bɛ se ka kɛ jamana ka foroba baara ye min nafa bɛ se ka se jamana ma an ko ale ye maa min ye fo kuma da yamaruyalen ka da parce que an bɛ jamana de kɔnɔ n'i bɛ kuma fɔ mɛ i bɛ kuma dɔ min tɔgɔ la i bɛ kuma kulu jumɛn tɔgɔ la donc ale ka dimension fanga ka bon mɔgɔw bɛ to ka wele parrain mɔgɔw to. D'accord Maliɲɛnw a ye lamɛn a ko Diko tun bɛ haut conseil islamique présidentiel la présidentiel bannen kɔfɛ ko jamana ma se ka jɔyɔrɔ di Diko ma pour que Diko ka se ka baara kɛ jamana kɔnɔ ka se ka fɛn sɔrɔ a kɔnɔ mais a ye kuma in bama yɛlɛma ko parce que ko gouvernement ma sɔn ka jamana ma sɔn ka yɔrɔ dɔ di Diko ma yɔrɔ min ni a bɛ jamana nafa a ye kuma in bama yɛlɛma nin kɛcogo la o tɛ tiɲɛ kan ji mu ne ko ye min fɔ tiɲɛ t'a kɔnɔ bi jamana tɛ jɔyɔrɔ d'a ma parce que a tun tɛ baara la jamana ye a tun bɛ baara la diinɛ dɔ de ye taabolo dɔ de ye hakilina dɔ de ye olu de kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka société dɔ dayɛlɛ ou bien ka baarakɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ ou bien ka wari somme dɔ ta k'a d'a ma hali n'a sɔrɔ sariya kɔnɔ jamana dan ye k'a ka sara dɔrɔn de d'a ma aw ye haut conseil islamique aw y'a créer baara de kama aw y'a créer anw minnu bɛ diinɛ kelen na aw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara k'a kɔnɔ o tuma aw b'a kɔnɔ aw tɛ ka cotisation kɛ yan ou bien wari min bɛ da aw ma aw bɛ k'a kɛ mun de yala aw kɔni tɛna fɔ k'a fɔ aw ye fantanw dɛmɛ n'a ye aw tɛna fɔ fana k'a fɔ ko aw ye maliyɛndenw dɛmɛ n'a ye san joli joli Diko bɛ nin na a bɛ taa san 10 na a bɛ haut conseil islamique présidentiel la bon n'a bɛ présidentiel la n'a wulila présidentiel la sisan Konatɛ ɲɛna ko haut conseil islamique présidentiel o ye Mali présidentiel de ya non o tɛ tiɲɛ Mali présidentiel ka giri ka tɛmɛ haut conseil islamique ka président haut conseil islamique présidentiel bɛ silamɛw dɔrɔn de nafa o tɛ Mali tɔw nafa o tɛ malidenw nafa min bɛ malidenw nafa malidenw ka nafa bɛ min na o ye IBK ta de IBK ka présidentiel malidenw ka nafa b'o de la et puis an ka tɔɔrɔ b'o de la et puis an ka laɲini b'o de la an bɛ se ka kɛ n'o wulila don min ni ɲangata min kan ka d'a kan o bɛ d'a kan ou bien place min kan ka di IBK ma o kɔfɛ o place bɛ ɲini k'a d'a ma mais o ni Diko ta tɛ kelen ye parce que haut conseil islamique a bɛ jɛkulu dɔ de présenter a tɛ Mali bɛ présenter c'est ça la vérité mais an bɛ nale voilà. La association de club dɔw b'a fɔ an bɛ ni Diko la an b'a la ni Diko tɛ an t'a la an ko bɔn an ka fɛn dɔ formaliser k'o bɛɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ale la dɔw ta ye diinɛ ko de b'a kɔ dɔw ta ye a ka faso kanu a ka yecogo faso ko la o b'a kɔ dɔw yɛrɛ ta ye kuma caman t'a la politique ko yɛrɛ de b'a kɔ parce que a ka n'a ka wuli ka jɔ k'a fɔ fanga ye nin an tɛ sɔn nin ma bon dɔw y'a ye k'a fɔ u b'a kɔ o la o dɔw yɛrɛ bɛ olu tɛ tɔn na u tɛ foyi la mais u y'a ye acte minnu posé vraiment u b'a admirer donc sympathisant an ko sisan an k'a formaliser mais n'an k'an b'a kɛ diinɛ ko u b'a fɔ non nin ye conseil bisi de ye ne ko bon vraiment o tɛ ne ka fɛ ko ye moi je veux une organisation politique parce que n'i y'a kɛ parti politique ye i b'a koron quoi quand vous dites mouvement o ye minnu ba ye mouvement bɛ minnu bolo n'u b'a ale revendiquer. bien maliyɛnw anw ye de fɔ aw ye sa wallahi billahi diinɛ ɲɛmaa minnu b'anw ɲɛ ta nin karamɔgɔ minnu b'anw ɲɛ ta wallahi Mali kanu tɛ ninnu na malidenw kanu tɛ ninnu na anw minnu dɔ wallahi aw hinɛ tɛ ninnu na ninnu tɛ ka kɛlɛ kɛ anw ɲɛ de aw ni Ala cɛ aw tulo bɛ nin na est ce que aw ye nin mɛn wa i bɔra ka nin fɔ aw ye kɛnɛ kan wa k'a fɔ Diko jɛkulu min sigira Diko tɔgɔya la ni Diko yɛrɛ ka jɛkulu de don k'u y'a sigi politique tɔn de don wa maliyɛnw hɔrɔnya ni danbe kama o ma fɔ maliyɛndenw ye bon n'o ma fɔ maliyɛndenw ye aw tɛ se ka mɔgɔw de labɔ aw ka jɛkulu tɔgɔ ni silamɛya tɔgɔ ye dɔrɔn k'a fɔ ko wayi ko an ka wuli ka IBK kɛlɛ aw kan ka wuli ni mun de politique aw tun kan ka fɔ dɛ maliyɛndenw nin tɛ diinɛ ko ye dɛ anw ye politique tɔn de et puis an bɛ nin kɛlɛ kɛ pour que maliyɛnden minnu fana bɛ politique fɛ olu ka tugu aw nɔfɛ ka se ka IBK kɛlɛ mais aw bɔra ni diinɛ tɔgɔ de ye ka bɔ ni danbe tɔgɔ ye ka bɔ ni hɔrɔnya tɔgɔ ye ka bɔ ni yɛrɛwoloya tɔgɔ ye ka bɔ ni Mali basigili tɔgɔ ye mais k'a sɔrɔ Mali basigili tɔgɔ tɛ de aw b'a fɛ aw ka association de ka basigi aw b'a fɛ de aw ka jɛkulu de ka taaɲɛ sɔrɔ aw b'a fɛ de aw ka jɛkulu ka politique nima yɔrɔ de sɔrɔ Mali kɔnɔ hali n'a ka jɛkulu n'a sera ensemble kɔnɔ a bɛ se ka mun de kɛ parce que aw ma politique kala a dɔnniya t'aw la e yɛrɛ kumacogo yɛrɛ b'a yira k'a fɔ aw tɛ foyi dɔn fanga la aw tɛ foyi dɔn pouvoir la surtout politique wallahi aw tɛ foyi dɔn politique la aw ma se ka diinɛ faamu aw bɛ se ka nin de faamu aw ye maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan nin kan de kan k'a fɔ ko sini an ka bɔ sini anw bɛ bɔ an bɛ tugu aw nɔfɛ ka taa aw ka jɛkulu sankɔrɔta ka taa aw ka jɛkulu sankɔrɔta k'aw ka jɛkulu kɛ k'a fɔ k'o de bɛ ka Mali defa k'a sɔrɔ jɛkulu bɛ ka a ka intérêt personnel de ɲini ka mɔgɔw labɔ ni diinɛ tɔgɔ ye a ye bɔ an ka taa manifester Ala kama fantanw tɔɲɔna fantanw tɔɲɔli tɛ wallahi aw b'a fɛ aw ka jɛkulu de ka sankɔrɔta wallahi fantanw tɔɲɔli tɛ bi anw bila tɔɲɔ kɔnɔ
nga bi wallahi mba tiɲɛ malien dɔw na a yɛrɛ da bɛ se a la yɛrɛ a yɛrɛ da bara de b'a fɔ yan wallahi a y'a yɛrɛ coron une association il t'a sɔrɔ caman bɛ yen o ka association ma o bɛ diko ko de la ne yɛrɛ bɛ i t'a sɔrɔ c'est des sympathisants o tɛ nin si la mais diko mana wele kɛ dɔrɔn o b'a laminɛ mais il faut un cadre organisé donc en ko sisan an bɛ fɛn dɔ sigi a ko ni diko mana weleli kɛ dɔrɔn an b'a laminɛ an tun bɛ diko laminɛ kun jumɛn de la diko tun ye haut conseil islamique présidentiel de a tun b'o la waati min n'a ye weleli kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye fɛn fɛn ye silamɛden ye an tun bɛ bɔ ka taa en tant que le président de haut conseil islamique an bɛ tugu a kɔ parce que a ka hakilina an b'a suit en tant que ni président de do an ka société do kɔnɔ an tun bɛ diko kuma kan tun b'a bolo nin kɛcogo de la et puis a tun tɛ kuma au nom de Mali a tun bɛ kuma ni taabolo dɔ de ye min ye silamɛya taabolo ye a tun bɛ kɛlɛ kɛ ni silamɛya taabolo dɔrɔn de ye n'o tɛ a tun tɛ kuma ni Mali bɛ ye a tun tɛ kuma ni Mali bɛ ye et puis a tun tɛ Mali diinɛ bɛɛ fana présidentiel la a tun bɛ silamɛya dɔrɔn de présidentiel la donc o moment kɔnɔna la silamɛ de ka ca Mali kɔnɔ n'i ye silamɛya fɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ giri mais i b'a sɔrɔ an si tɛ silamɛ ye n'i ye diinɛ fɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ giri k'a fɔ ko wayi ko ne ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye maa minnu bɛ sali misiri kɔnɔ n'i ye bɛso jɔ misiri da la k'a fɔ maa o maa bɔtɔ n'a ma fatiya fɔ ka tila ka sura wɛrɛ d'a kan i b'a bɛɛ kantigɛ i bɛ misiri mɔgɔ bɛɛ kantigɛ kelen kelen silamɛya bɛ dabara de la wallahi mais a tɛ dusukun na silamɛya a ɲɛɲana de b'an bolo a ɲɛɲana de b'an bolo mais bilahi silamɛya an ma kalan ma faamu maa caman de bɛ sali an ka misiriw kɔnɔ minnu tɛ se hali fatiya dɔrɔn na e bɛ sali alimami kɔfɛ e tɛ se fatiya la e ni ala cɛ e ka sali bɛ minɛ i ka sali tɛ minɛ bon yan'aw k'a fɔ aw bɛ politique kɛ yan'aw k'a fɔ aw ka mɔgɔw nege ni diinɛ tɔgɔ ye a ye fɛɛrɛ ɲini a ka association dɔ de créer min bɛ se ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye min bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya minnu tɛ sali sura don minnu tɛ fatiya don minnu tɛ se ka sura wɛrɛ da fatiya kan minnu tɛ saliji yɛrɛ ta cogo don minnu tɛ jɛnɛba ko cogo don minnu tɛ balimaya don minnu tɛ sinjiya don minnu tɛ teriya don minnu t'a dɔn k'a fɔ ko jɛnɛya ye kafiriya ye minnu t'a dɔn k'a fɔ jɛnɛya o ye junubila ko dɔ de ye minnu t'a dɔn k'a fɔ ko suyali ye junubila ko dɔ de ye minnu t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ faga ye junubila ko dɔ de ye aw tun kan ka association créer k'a da nin de kan ka maaw wele ka taa aw yɛrɛ kun ma k'u wele ka taa ala ma aw ka baara tun kan ka kɛ nin de ye nka bi suro ye kuma min fɔ mais quand Jim c'est fini maliyɛndenw tigɛra aw la ka ban quoi an ka taa n'o ye ka nin bɛɛ fara o de ye k'a bɛɛ coordonner n'o ye coordination mouvement association sympathisant. Et pour la casser à efficacité sur là, on avait le choix. Soit on a ta société civile là, qu'il faut ah bon on te politique là, on te dit là, bon on allait peut-être que on me fait vraiment visibilité là. On a préféré opter pour une organisation politique. Donc il faut faire des mandats politiques un mandat là. Donc c'est ma organisation politique. Donc pour me e ko fɛn fɛn ye jamana politique ko olu b'u da don a la fɛn fɛn ye jamana politique ko aw b'a da don a la mais aw t'a da don a la k'a fɔ ko aw ye politiciens yɛrɛ aw b'a da don a la k'a fɔ ko diinɛ de c'est ça la vérité aw wuli ko aw b'a fɔ ko diinɛ de Mali ye silamɛ jamana o ye kelen ye Diko ye silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de fɔlɔ la de silamɛ ɲɛmɔgɔ de tun don mais bi tɛ depuis Diko bɔra haut conseil islamique présidentiel la ani bi cɛ Mali ma hɛrɛ sɔrɔ dɛ mais Diko dun ye san 10 min k'a la Diko sera ka mun de kɛ a ma se ka foyi kɛ n'a ma kɛ pédago kelen ye min tun kɛra ATT tile la haro fana ale tɛ dɛ o ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de chrétien fara kafiri kan bɛɛ de y'o kɛlɛ kɛ bɛɛ de tugura ɲɔgɔn nɔfɛ k'o kɛlɛ kɛ bon aw ko aw ka association ye politique association ye aw tun kan ka déclaration kɛ nin kan de kan a tiɲɛ la Mamudu Diko ka association ni maa min b'a fɛ ka don a kɔnɔ anw ye jɛkulu ye jɛkulu min sigilen don politique de kama ngalon de kama kalabantiya de kama janfa de kama ngalonshiri de kama ngo politique ye nin de silami ɲuman i t'i da don politique la wallahi hɔrɔn ɲuman i t'i da don politique la ni ye maa o maa ye k'a fɔ ko wayi ko tiɲɛ la ko parce que i bɛ taa misaliya ta k'a fɔ ko hari arabu parce que an ka kalankɛla ninnu b'a fɔ de k'a fɔ hari arabu jamanaw na nin bɛ kɛ arabu jamanaw na e ka alimami yira anw na alimami min diinɛ ɲɛma min bɛ yen k'a fɔ ko e bɛ diinɛ de ɲɛmɔgɔya la wallahi k'a fɔ ko e da bɛ politique la a tɛ yen k'a ta yan fo Saudi jamana la wallahi a tɛ yen a tɛ yen i da tɛ politique la mais jamana a bɛ gérer ni gouvernement de ye et puis alimami ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamana de b'u sara c'est ça la vérité jamana de b'u sara i b'u sara k'a da la population ka hakɛ parce que a bɛ baara dɔ de la population fana ye quoi i sara ka ɲɛ nin de comme aw fana bɛ Bamakɔ misiribaw la n'a bɛ ka sara cogo min aw tɛ k'a kɛ fu o misiri dɔw bɛ yen olu bɛ se k'a kɛ olu tɛ k'a kɛ fu a ye n kɔnɔ dɔɔnin quoi dɔw bɛ ka kuma an fɛ quoi. Voilà, il y a donc ni nana k'a fɔ i bɛ kuma ni jɛkulu tɔgɔ ye
k'a fɔ k'u bɛ kuma ni diinɛ tɔgɔ ye wallahi billahi n bɛ kelen fɔ ye maliyɛndenw bɛ tugu aw kɔ mais or que an tɛ diinɛ yɛrɛ dɔn or que diinɛ donna Mali kɔnɔ kun jumɛn de la diinɛ jagoyara kana don maliyɛndenw kan de o y'a sɔrɔ an ye bamananfinw de o y'a sɔrɔ an ye bolibatulaw de o y'a sɔrɔ an ye kɔrɔtɛfilaw de e k'a lajɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ k'u b'a fɔ ko Moriya tɛ de Moriya tɛ diɲɛ e dalila ka Moriya ye kuranna kɔnɔ a tɛ kuranna kɔnɔ mais mun de y'a to a bɛ maliyɛnw bolo depuis Somaru ye kɛlɛ kɛ kana k'an sɔrɔ somaya la kana sɔrɔ kɔrɔtɛfili la o kɛlɛ min nana kana silamɛya jagoya sigan kan dɔw laada dɔw tun b'an bolo an ye olu bila mais laada dɔw bɛ an ma olu bila fɛn min ye mori baara ninnu ye fɛn min ye soma baara ninnu ye an ma se k'olu bila donc maa minnu m'o taabolo bila hali n'u ye kuranna kalan k'a faamu olu de bɛ ka wele sisan k'a fɔ ko mori baarakɛlaw c'est ça olu de ye somaw taasira ta hali bi k'a dɔn diinɛ kɔnɔ i ma se k'o yɔrɔ bila n'o tɛ a tɛ kuranna kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ mais k'an ji mo an ka taa an bɛ na. Pour conclure, CEMACI est organisation politique, c'est une association politique, c'est un mouvement politique. Donc bi Odeatobi, on a une capacité non seulement de mobilisation, mais il y a bien FSD be Franyonga. Ani EMK be Franyonga, parti politique chaman ko waro me kana gambi. Munu nana ka fo be wili ka joka amina sa le 5, on va ira ka fanye politique. Là tout est politique, ah non auto politique, tu sais pourquoi bo foko avec politique baraka. Donc politique ça c'est clair. Donc dîner tonté. Non, dîner tonté, mais l'État bon, l'État le sait. D'accord. Donc mais c'est politique. C'est une organisation politique. Mais politique, l'État le sait. Sinon, si c'était pas ça, allait trouver que oui, à se la mettons, oui, qu'il faut non, à Bobo Nimina, avec beaucoup de politique, alors que oui, dîner-toi. Non, les politiques, c'est clair. Bien, Maloya Famde, à quoi Luka association te dîner tonye, et puis politique tonde, est-ce que un malien d'on bénin kalamao? Mais beka malien d'on manipuler n'inquiète de la katao di foralima, katao di jogilima, katao di tonoma. Nous nous desserra ka ibeka sigan kuna, diagwa. Ibeka wuliwati maleu ne lebe ko fi na démissionner na yere a démissionner na yere o ko ni bisika ke na démissionner na yere o bisika ke mais ka fo de ko jagwa ko anka ibeka ko ka kurieta de kala ube jagwa ko ibeka kata wallahi billahi malende num blambla yere tari jugude la ere tari jugude do parce que tono min be ni ko fe o de ka jwa ya tete ta la jege parce que ni ibeka binani ibeka ge fangala ambe segi kata 2012 de la 2012 de ambe to kelen de la to kata tan zéro. Bon, et quand ça va que Gélia qu'on a un peu tonnon de moitié min tononente, il peut qu'à fanga make papa et bebo kalama. Bon, fanga make papa et beka tunganga wuli watim. Depuis Anis Maïla tombe deuxième tour la watim. Awe jamana kono santa, awe ibekata. Sanduru avant kuna, awe dina nyema awe de sababuye ibeka dama. Au moment qu'on a la sanduru ibeka masega barake, na masega barake, au tunganga mundeke. Amunu ye ibeka la sian kuna, au tunganga franyon kade ka fereni, kado politicien nunu beka kelenkele. Antunye ibeka ta 2013. Mais amasega fenye jamana ni torote. Amasega nyuma yake jamana, amasega jamana donka hake dia taramin kama amasega hake. Donc ici ça amba ni malien dem bela jelembolo. Ay franyon ka ka equipe kelenye o equipe kelenye anka fereni ankatani ibeka kanani mo kurawere. Na soro faso joba wala de na soro ko jamana kanu bawla na soro ka foko fantaw nga hake nyinini ko de banka dina nyamo bolo de o tunkanga ke ninke choko de la mais ma ke ninke choko la na ma ke ninke choko la premier tour temina mais deuxième tour nana deuxième tour la ibekani Ismaila drone de do bo di ibekani Ismaila drone de do ka foko halbini dina nyama munu be ka fo ko ibeka kata ibeka te tonku na bi wallahi billahi maleonde ayake alakama akaw sigi kaw miri muna nu ma se ka to la sensibiliser halbe ka fo aw bela jelen ka fere nyini aw ka faraninka diko wallahi aw be tumbe se ka déplacer ka do politicien nunu be ka kelenkele ka fuye tie la ntafe be ka de ka sigan kuna ayta fra Ismaila ka ambe jena Ismaila na obe je ka se ka barake ngon har na soro Ismaila manda awni har na soro rasta tungu ko anga tugu Ismaila ko de jagwa aw tunganga Ismaila de ta parce que amma delika Ismaila ka fangaye amma delika Ismaila e pouvoir la amma e président la folo ibe fem fama rasta e fem fama ko prevutala donc rasta yo sidri ayo tie be la boka ira malende ona parce que atukura ko ka foko anga tugu Ismaila ko bo deuxième tour la Ismaila ni ibeka de tara ni Ismaila ni ibeka tara aw dine nyema munumbe ka fo ibeka aw ya ta 2013 ni dine toya ni faso kanu ani faso basigili amaseka nafanye o kele kera malendem be fitinera ka fo ante ibeka fe na ko ante ibeka fe o noko amaseka mo sensibiliser o wati ka fere nyini ka seka bo misiru kono quartier kono yiru kono ka fara Ismaila Cissé ka pour que ibeka kata amo kyo nko ya to ede ka fo ko parti be ka yoro do swazi ifarla ibeka ka ifarla Ismaila ka ko be malendende awde Antonio de
ambe tono ni dugu fen kono awde do ja awbe politique de la duguma ja awbe fangani de la duguma ja awbe place ni de la duguma ja awbe ka fendo de ni awni gouvernement che no manyana bo awbe bo ka kuma ni dine toy ka kuma ni fantaw ka hake ka kuma ni jamana don ka tonye ka kuma na ka sorasu ka fagali biyato santain kono na ka minteru be kasa solution sur la aw bolowa solution ma sur la aw bolo biyato kufa be ka santri mine sanjuli biyato aga yadi be ka enfana ambaw tege santri kono. Est-ce que Aoula har donc kele ka foko ko gouvernement ni c'était population be bokata nunu kele est-ce que anga dina nyama bora kanin kuma fo est-ce que ya fo ka fanga bokata kele ke kidal ou bien kata kele ke gawo ou bien mobti centre ko nana ko anga kele ke anga ye libéré ou bien Ismaïla be tegela bi ka fanga fere nyini yananka nin kele ke ka fo ibe ka kata ka do fara jamana nyagamini ka har na so anto nyene ndo an kanga fere nyini ka Ismaïla Cissé labo abe libéré tuko me anga fere nyini malende on ka objectif tunganga kenindi. C'est ça la vérité, c'est ça la meilleure solution antunganga nindeke. Mais ibeka tagali mindo nako élection kera watimi ibeka nommé watimi ka fo ibeka esigra Ismaïla Cissé ma gagné noko mama de tunte ibeka wuli watiwa o mama de tunte ibeka kele watiwa awe munde fa awni kwankara ibeka kele anga ibeka toy ko bubai de kata noko bubai tumbeta watimi ngori tunganga ke ibeka kato wati horonya ni dambe kama na soro ko mali tunkada awiyede sanduru ibeka mafenke aw nana negetu ka fo ko premier ministre kata ko bubai kata ko bubai tagali no tara obe wolo hera la olaba ngolo la bonede la bo ebeka kele mbanku na ko kanga ibeka toy na wulila ko ye sanfla dronke tugu ka fa bena do malendo nu hakiliche ni dine toy aw bena do fantaw nu hakiliche ka fa ko fantaw ga hakke parce que fantan kata jamana min kono pauvre kata jamana min kono sidiri sege bato kata yoro mina ni ko ibo olu ka hakke nyini comme arasta ya fo tugomi wallahi bebe tugu ko sita nyini ka fam bébé sayinofe mais ka soro ebe minna duguma hakilna mimbe ekono ani mirna mi iya fo towye ite kelenye ite ta chugo kelena dine nyema uyuda ka fo kwanga ibeka to anyi beka to sanfla sankeleni ko o mateme kalo dama ka tugo aw nana wasi ka fo ko ibeka kelen de be dimso arandi ko abe dimso de jagwa immédiatement mais pour quelle raison dabla jumenka awni alaji ambe malito ni dina nyama numbolo nanya malito numbolo nunu katani ibekai wallahi billahi ben kali alala ibena ni fenye femi wallahi anta shido ibena mgo sigi mgo mbuka aferke ibena mgo sigi mgo mbo olu sago ke jamana kono me jamana de on sago tede aba onka hera te soro onka lanyini fana ate sabati fana na manya kafo ambe ibeka ge na manya kafo ambe manifeste ibeka kata nko zenesi de ba ka responsabilité ta fanga kono kafo ibeka munumba awnya oluteo parce que fanka banunu ka fota nuka kewale de la kwa ninu ka foite mimbe mali arranger na be zenesi arranger foite indina nyama nuka foite ni nunu ka fentumbe ayu laje sa ambe wolola nunu tegede ani biche isera ka munde ke mali sa isera ka munde ke kasega onka segemba ha isera ka munde ke mais diko bora hokanza islamique président la passé sara dori tumbe dama sara intikira atumbe place do la fana katila ka wori soro kasoro minta ka kalo sara minte gouvernement be sara min dama tuko ale sie joli ke nani kufa be nyogonye ne be ko de faw yengalo ntalaw ale yere ko ale ni kufa nyogonye ani aga yedi nunu sigira ka kuma bo eni mamu sigira ka kuma o ma kele nunu so la sube tonola olu de bolo o ma kele nunu anka centre minane mbo nunu do bolo o ma kele nunu de be ka enfana amba utonyo o ma kele nunu de ka fanga sigilendo mogoka Jagwala, mais elle m'a dit que femme au lieu mimbe famu. Elle m'a dit que la femme gouvernement mimbe famu. Elle m'a dit que dîner nyama fana farandonga kavo aga yadi ube amadu kufa yini kuma de fanye malikola kavo ku nanani ninde et puis tatuko ninde ite nindabla para fo ninde kake ube namba fe ikani ndabla pour que katonyo bon malika fanka fendo de ke pour que olu fana be somina olu fana ka affaire be se ka nyana bomina pour que malendo mpe fana be se ka basi yuka jamana kono tukomi non tango chrétien jamana ube munanu mata dîner imposé oluka inana dino imposé malika hasoro mali islami jamana de o yasoro islamia ba ambolo mais islamia kala na dunia na family otana c'est ça la vérité jamana malini jamana fen gerle be nyona dine be malien de bolo malien de be dine kanula et puis malien de be dine comportement fanaira adama de fanala mais ani dine family bana ite kelenye islamia nana mali kono ko akatani 100 konana e kado misiri kono doro ebe mugo mugan soro misiri kono mi se fatia kala wallahi katlate abebe khata o kelenkele bo jamana min kono kunfin katani ke chokola jamana min kono olu taro salibe ke chogomina o jamana dew ne e wulano olu toni dine toye ka foko ko be président kele ebe to so président nawa ite de sala parce que jamana dew mbafo karsa be joanye ka ala tafu ka kira tafu kana mimbari sanfe ala ko komi kira komi ko abe ko defo no tlela ka wuli ka fo ko ale be président aba ko da président na ambe tugigo ke parce que on tado on bolo ibe ka mi fo o de chien mais orke ibe ka mi fo te chien
Il peut même faut to go barake di ko nuye ni de kana ka malende on ta en otage mais bi malika ka génération mimbe wallahi billahi on te en otage c'est ça la vérité bon aw politique tonye na yo politique tonye aw ton kanka ni diviser ça fait très longtemps ka ira malende on a an ga jeklu be politique tonde le bon an be politique ko kele de ke mais munu ba ko nu te politique fe nu ba kono ni dine trodi dine kanu de olu la tugu dikoko ibisi ga bo akono ke ube nu ba kono ni diko yere kanu de ni politique olu fana bu seme krefege mais ni diko kanu la do mi ibisi ga tugu dikoko mais on tisika jamana dum bela jelen de fara nyon ka foko ko dine c'est-à-dire munu be dine fe no islamia dine ko de katam mali kono mali majorité o islamia dine maudi mais ni kuma na islamia to de rebe be soro comment on na ibeka imposant kuna to komi bon on ma sega fara smaila ka oke chokola ka fo ibeka kata aye ibeka toye kwanga ibeka toye akasi malion ibeka ka toye akasi sans saba de tora ibeka ka fanga banila bo sans saba inkono ibeka be toye nde ko sans saba inke ube ambe de be farangon ka kawuli me diko tanye fe diko ndona vérité blanye fe et puis ante barake nou ka association toye parce que politique tombe do c'est ça la vérité kuma bananka nyini dio parce que ande teseka tuguni ndina nyama nununko ka fa mbanga president ki nuni ndiara nununa ye atete lata o diabe nununa awa nini ndiara nununa ka foko nununka ibeka lata awa hari mimbe na nimo olu sagoke ibe wuli ka imposer population ka fo anka wuli anka karsa lata kasate islamie et puis mo nyana mate ateka jamana don ka hakedi mais ka soro jamana don ka haketi olu ire ka hakedi do non te bibado akatani santanye malende ka haketa bolo akatani santanye an tanka droit soro mali kono ani mali koka akatani santanye wallahi an fawtu ka hake soro an bawtu ka hake soro akatani santanye an munu be jamana koka papier ko dese ba auna passeport ko dese ba auna carte d'identité ko dese ba auna wolo sebe ko dese ba auna c'est-à-dire an ka jamana ka koko na mako bala sebe o sebe mako bala même bonjour ka se ka soro problème de do akatani santanye malende be ni ndugu kono o ebe kanoyo ibeka note mais ibeka ka fanga ma fenye bi ama fenye sini tinye di mais feminye de kafo anka tuguni politicien nunu ko ni dinanyama nunu ko kala ibeka lata o yengalonde parce que nunu femfe ngulla kajo nunu be tumbe gouvernement kono an ni nunu be de keleke 2018 la kafo ibeka te to ankuna anya be keleke yankelengele ba nunu femfe nye keleke o kanjim kele o liye ibeka itara ka gouvernement kono atume ka barake gouvernement kono mais e bori place la sisa e nani imposé ka fo ibe mo wele kana dine na una dine la dro parce que dine ko rote femere iba wele kana dine ma ni nana ni keleke politique contre politicien madro contre président na ube député la dro har ni sara kono ibe origine kono ko te chien ibe ka kenu ka entre personnalité ka jumo e tume place mina comme e boray bi o ma dia mais e be tondo kire ni dine to e katla ko yele maka ke politique etu awa de kwante tukauko wallahi billahi ante tukauko foka jewuli comme yere nana yera ko politique tonde do awni islami nyuma ko mumni harira mimbe dine do mimbe ala do mimba akira do wallahi billahi ete jekulu kire jekulu mi na bi adama de umbla nyona ete jekulu kire jekulu mi ka foko ko abi mo fala de deme ni emunde politicien fembe mo fala de politicien fembe zone de politicien fembe bingani kala de do kalabantu de go bingani kala kelen nunu olu de banka jamana kuna donc ayo kelen de soutenir outla ko kelen de ka jekluta en charge ka foko awbe to jeklu kelen be ko mais olu ma se ka passer min kanga passer aw ma se ka ndeme ka fere nyini ka teka politician to fara nyonka an ka se ka ibeka boucher ka bo ibeka bo wati tunyo watidi depuis 2000 manasa ko vraiment franchement ibeka de gagnena ni ibeka gagnena antunganga munde amadi na yantunganga to kandeka mais munana mato kanka parce que ateni ndine nyemo nunu atu arranger oluka lanyine menyo o masoro fono mais o sorlen ko fe ye kuma bama elma kono ko ibeka teta de comme ko premier ministre katam mbalmo anka tien fo nyonya sa anka tien yere de fo nyonya bubay tali nafa dum de yerala en contre lambo de ku kelen de kono mais ni ibeka tuntara de bo watidu aba soro en continue na min kanga sigambe continue biambe taminanto gele soro mais nanya ibeka la wuli anta foko tunga mangele tunga kagelea anta foko halbi ante kanga carte d'identité ante kanga passeport usuro ante ka fo halbi ka fambe ka do prison ante ka bocho ya nyerela awani ibeka tara ni beka tara yani ensemble fana kata ensemble tara jonde bisega nimbe organiser ka besankelen konana pour que malende on kase ko ka responsabilité ta mawma be yoro papier ko bila passeport ko bila donc kartinina ko bila yekase ka kartinina soro bisega ketuwa ko tande be passer kata wati bela jela awambeta fo sa woro wula ni ko fetugo sa woro wula ni ko fetugo fo iteso papa gate nyarabo mais oba soro lui est placé ba soro oba soro lui kam ro be classé
gouvernement kono mais ka soro dunia tout la kala tout la itaro yere mali yere be avancer niveau mi yere la aba itaro yere degu mi yere ba anka non te ibado santan kono be samu kono mali ndente hera kono mais maboko kuma fo mais bina obora ka fo ko awbe manifester ko be ka de ka dim so randi mais dalila jumen de ba awbolo aw hakilla mali ndu ni jamana inta ka da aw ma aw ka kel limurba aw mana minfo ko an ka so de ma awante so bi ante so sini an ko zenesi de me dine nyama nu awa ante tu ko bi ante tu ko sini ne de yo fo akas 24 ma fo association nya fo de ne de ya fo o don na konte tu ko ka da dalila munu ka o eninde me ngata ma bon ngata. Il n'y a aucune ambiguïté. Donc, cher Imam Mahmoud Diko, le très éclairé, le très respecté, politiquement. Non, ne fais pas de l'amalgame. Non, mais ça va comme si vous me laissez répondre, l'amalgame va faire. Neko, ni ma offre la nyonka. Quand il y a quelqu'un qui Mununta est dîner ko ka famille obe imam ko mununta association beniko mais maman c'est ma si créé on a créé kadama ka fo ni dié ta kala de do ba fo kube kwa me kuruma ko te do kube sangara ko te ayere bala do kube siku turere ko o te do kube communicier do kube bolchevique do kube capitaliste. Non mais c'est faux. Et bien comment il faut tirer ni comment kono anko kambe mu mali de ko mais be siku turere ko siku turere mo ko minya mali et sogonya e ko ibe muribo keta ko mali de mais te ko mako nya mali e be jonde ko e ngalonde yo malien dem bela jelen ko kambe mali de ko beka association de babolo kelenkele mais beka association sigi kanye munde amba fe ka do de ke mali an sigi kanye nindi mais aw sigira ni dine to di pour que kase ka malien do soro ni dine to hari jama mi babolo wallahi billahi be do na ko ni dine to di na utu nya fo de pa debi ka fo ko politique tonde do ko vraiment ko tekni dine to wallahi billahi jama mi ba ko na auto soro. Bon, nous de faire ça. Est-ce que Aouye Jamana, est-ce que Mali et Jamana Mimbesa a responsabilité quoi? Non, Mali to Jamana, non te Wallah ni Mali et Jamana comme Jamana to, comme anda fait Jamana. Bien Kali Allahu Ta'ala la Wallahi bila au kanga mine ka datugude. Au kanga mine ka datugude parce que au be kuma ni dine chugomi katla kana usigi tugu. Ka fa be politicien kele ni ke chugola. Au katla ka jekulu do daile, o jekulu o daile tola anna do bama elema ka ke politique tonye non te politique ton tumteo. Aw ya sigi dine de kama aw ya sigi dine hake nyini de kama mais ani politique tondo de tekele jokulu be sega sigi ka dine ka hake nyini nyangata mimbe se dine ma ka wuli ko keleke obe famu me ba soro politique tontere c'est ça la vérité o te politique tonye oye de hokanza islamique mimbe abe jokulu do labo o jokulu obe kuma ni gouvernement e nu mako be minna obe ni gouvernement yu baluka hakela ibisiga manifester contre le gouvernement. Mais ana o ye jekulu min daele ta o bisika ke kelenye choko jumena aw ye jekulu min daele ho konza islamique président min be no e haidara be nin kalama ata kalama haidara tin kalama bon aw ye ni marté nyere organiser amata nin kuma fo haidara yo est ce que atara sara haidara la mais ma ba do de diko to be place mi na bo place kilende la aw kanga bonya ko manye diko fana bonya chukumi har na sura haidara mandine me tiete na ko maliko aw tunganga ta bonya dakande vraiment président amba fe kaninke e ka hakilna jume aw ka hakilna nyini har na sura aw ta to haidara tala parce que amana ke choko islamia ko nana mali kono bi ale de anka nyema har na sura sigira amanda awnye mais est ce que aw ya haidara bonya folo aw ma haidara bonyo ba aw ye jekulu tigi ko vo obe islamia de me katem ho konza islamique ka otmana aw ye ho konza islamique do de kirie malendo toya la islamia toya la malla minte diko bora min president la ka koro minte haidara be min president la tugwa awa aw be mana kan fen ni kalabantia fen ni nafiya fen na malendo mba kala ma kelengele iyere de nana da kelenga abena kuma fo ya wallahi billahi bebe tike nununa abena don odela ka foko ko horonte nunu ya horonje nyogote nunu ya awa faso kanu bagate nunu ya aba nunte malendo mfe on ye de fo on seka tu nunu de ko parce que nunu de mali de tri nunu de musa de tri nunu de alpha de tri nunu de atete de tri do nunu de ibeka kelen de tri kana sigan kuna tugu imami nana aw ye wori takada ma masega makonye tugu awtla ko to tugu ko kasigi ko aka manda kaba bo manda ma bantugu awbetla ka wuli tugu ka malendo la fitna kala jarabi pour que en kata tonyo were kono tonyo mi aw ka herabe sora kono ambe sega so ma chogo jumena daluya jumenda aw donte bo aw muso te bo aw yere kum numbe bo aw fembe bo défense de ba uno fe aw fembe bo sécurité de ba uno fe mais on debe buni bela karsate datu on debe buni bela ani diko kono yafo kono anga tuwa ko diko yafo ima fo ko politique mo godedo ngo politicien dedo ni debe na kuma fo de wallahi billahi malion ben kali Allahu ta'ala la wallahi ayalla me ale yerde bena kuma fuka fodi ko politique to no ouverture mi jaay ni interview wallahi kan interview nyana ayna la vision de l'imam Diko dine ko la jamana de ufra nyonga dambe ko la jambe la fasa faso kanu ayo sabati donc on ambe politique ni imam ka vision donc ni comme be jamana bien
akoko ko diko e dambe sabati mali kono kwa islamia sabati mali kono badinya sinjiya teriya yo sabati mali kono wallahi ndako wote cinye kanjim ote cinye bi ote cinye shini wallahi hara onka hake masoro dambe ntanya mimbe mali kono wallahi olude an dambe ntanya horon kunya mimbe mali kono olude nodo c'est ça la vérité olude nodo etisa ke nyema minta akola akoma ulaje sa otisa ke sa no de fo mali dina nyema uyo imana ke mabai choko o de kololo fana bi rasta ko imana ke mabai choko wallahi mo munum bi kofe I jolembe mo munna de dondola ino luga baro ke sai ku nyingo hakinala wallahi bila de gumi mbuka toro mbuka wallahi be ba kala ma kelenkele mais an ko de nyema idor e kata e kani kolaje me be to ikelena e kani kolaje me be detri nyefe ma ci tey awa a cide mana folo cide minko ko ale dronka hakilina kasoro akoma wallahi ma ko la jula a cide foite awa nyema foite mi sera ko fana ke awa president foite president minta koma o de laje ka foko e ka fanga ka to ibolo wallahi ati kunjumendela parce que e bonya to nyini ngalla e bonya to ka hakilina famiyalla e bonya tono mi be to ka kase ko nyini ka famu ini mado be se ka baroke ba sori ka fsana e ka buna ibe joro la katemaka me o taira ka fo hakilina mi ba alela e kanu nyini de o nyini to la o be doni do de fara e ka o be na ni kalan do de o be na ni hakilina man do de même ma dembi kala wallahi billahi dembe fa kala to mi de fa be den kala ninke to de la ala ya nda hari fulanu iba soro ite hakilina kelena iba soro ite vision kelena iba soro ite mirna kelena me anga dine nyama o te mirini na ko lu ye qur'ana kala dro qur'ana kala ni o ka make mabaye ka make intouchable ka soro jamana kono an fo be ka sa an bo be ka sa tonyo te kata ka bo anga me mo ba mbolo mamnu mase ka fenya jamana de be ka makonya uliye jamana de be ka joro do oluma an bo lu ke intouchable ko lu be ka nga hakenyi diko be sa nga hakenyi chugoli ka diko to itaji kono diko be sa nga hakenyi chugo jumena ka diko to mobili ba kono diko be sa nga hakenyi chugo jumena la ka soro diko be place nyini na abi place nyini na yere de ma ona nga hake biya to diko num be ka kumani maliende nga hake jumende sorla nego godjigeni ko kele anafa jumende se malla anafa abi nafa jumende nyamaliende unye pour tête à tête nafa fo nyamaliende unye parce que godjigeni ko kele atanga papier ko nyana bo godjigeni ko kele aten nafa fo de nyamaliende unye abi nafa nya jekulu minye oye de mun be islamia tonkono abana c'est tout ni ndron de do e non tabe mun de da amma mais sini ba fo go gordigeni ko an ka bokata gordigeni ka kelela an bebe girin ka bokato kelela mais ni ko jamana ko kele personne ite mo shi nyana kunjumende la amma ko te jamana la amma ko be mundela ka nyogon tonyo amma ko be mundela ka nyogon tonyo ka nyogon do junubu hake do kono ka nyogon ka hake o mine c'est-à-dire ka nyogon faga ka nyogon jogi amma ko be ni ndrondela o dato mali be se ka jonin kan ka chogo jumena mali be se ka jonin kan ka chogo jumena yana ka fa ambe go digenen ko o ya ale ga problème ye mali te makanye saoudite et puis madina te mali e payla kide ni payla kide do ni min ko ay gordigeni o ya kungo de ena kana jefe naki maintenant nana jamana ko kele la anka jamana ko kele de ke mais kana fo ibe jamana belawli gordigeni ko kele de ko yode ke atete tlela e on nafa jumende sera mala sera kam mali boni ngela en kono wa o kele ni bitie mali nafa jumende surala foi en contre l'islam kele nu de tonyana en contre fen chamanya onde manke en contre le onde bo tonyo kele en kono o fana de ya ke tu wa sara ko jiba kono c'est ça oluka problème yo ka problème yede ibe jamana min kono na te be ma ibe ta sigi jamana were de la c'est ça la vérité vrai vision oye ninde mais ka foko abe nafanya jamana de nya nafa foi kese malendo ma foi personne mo jité ka foko abe se ka godgeni ko kele de ke ko malendo be ka wuli ka godgeni ko kele ke ko nafa be se malendo ma yoro jumena non nafa c'est même islami an mun islami de nya nambe ka kele kele nafa foi kese awma en contre la aba an aba jo an nanka hakede ke parce que jamana ka entrer do de bala ni akro min siana ini jamana wereuche mun be financier ke jamana kono mun banga papier kono ya jamana koka ani jamana konana nko ni mbeba kono di fendo be na imposa ka me avec auka nafa do de ka to awute na li fo yefu ibena ni fendo de ifana ka faveur do daile olu fana ka fendo imposika o ka kika jamana kono pour que ka jamana don ka lafia soro jamana kono ani jamana koka nga nunun dalendo jamana de be kan nunun sara nunun dalendo ibe ka fenfen ke mali kono ani mali koka jamana de jolembe nay olu be se on ka hake nyinia no olu bora ka fo godgeni ko kele na asoro ambe jamana koka kanga nafa do de nya aw nya kanga joro do de noya aw nyi jamana koka kada jamana ka conscience konana mais est-ce ambe suko soro tugo anta soro fu malendo ka se ka ni nyoro de famu na utora ni ndina nyama nunde ko nunugo ko olu ye islamia konana ekata politique ekata jekulu do kriye ka vo be president attaquer kira yokia Musa yokia John Kelende yoke moshimo ke ka fo ki ka bla c'est-à-dire ege dina nyama de eka jamala fitna dro ka tu bla président ou be ka tu bla gouvernement na jamana yere konnana sigidaw yere konnana fanga foite foi la et puis ala ya faka kurana bango na ko wallahi ni fanga yi tonyo
wallahi ni fanga yi ka hake minila foyi be se fanga la kateme ale ala dronka awale ala dron de be se ka disida fanga la ka fanga kele non ta foyi te dugukolo sanfɛ fɛn be se fanga la tew nan tun be se fanga na an be mama mina sisa aba sɔrɔ ne b'a fɛ ka kɛ président e b'a fɛ ka kɛ président fanga de b'an bɔ ɲɔgɔn na mais pourquoi nan tɛ se pouvoir la o ye ala yɛrɛ ka kɛ c'est ça a ye se to ale yɛrɛ ka tila ka setigiya di dɔ de ma tilegan gɛrɛngɛrɛ la k'a fɔ ko na sigi ninnu kunna a foyi tɛ se k'i kɛlɛ k'i bɔ nin yɔrɔ la ni ne ala dɔrɔn tɛ n ko ye pouvoir de mais an ka silamɛ ɲɛmaw b'u yɛrɛ kɛ ala jɔyɔrɔ de la dugukolo sanfɛ silamɛw tɛ ala jɔyɔrɔ la dugukolo sanfɛ fɛn min bɛ ala jɔyɔrɔ la dugukolo sanfɛ o ye zizi de n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ala jɔyɔrɔ la dugukolo sanfɛ o ye zizi de c'est ça zizi de bɛ ala jɔyɔrɔ la dugukolo sanfɛ mais an ka alimami ninnu parce que n'i ye deko ninnu ɲininka dɔrɔn ani kanji minnu si fanga min b'olu la ko o tɛ fɛn na o tɛ i bɛɛ kala o parce que olu bolo député minnu b'an bolo ko olu de ka fanga ka bon n'a ye fɛn wɛrɛ tɛ dɛ i bɛ kuma ni diinɛ min tɔgɔ ye i bɛ kuma ni maliyɛndenw ka hakɛ ɲinini min ye dɛ o dɔrɔn de don an maliyɛndenw fana y'an yɛrɛ labila k'a fɔ an ka tugu ninnu kɔ ko ninnu de bɛ k'an ka hakɛ ɲini ninnu k'i ka hakɛ ɲini e b'e sa kɔngɔ la e b'e sa minɔgɔntanya la e b'e sa wallahi ji tɛ sa ka hali bɛ ka kuran ko min fɔ an minnu dalen bɛ burusu kɔnɔ n'aw tɛ duguba kɔnɔna na n'aw t'an bolo Bamako ni Kati ninnu aw ni ala cɛ kuran b'aw ka yɔrɔ la est ce que i bɛ hali miiri aw la ka taa kuran bila yan i tɛ taa bila yen o mais n k'u bɛ kuran ko kɛlɛ la i bɛ énergie ko kɛlɛ la jamana kɔnɔ mais est ce que i ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko kuran ka taa don village la wa est ce que i ye kɛlɛ k'o la i ma kɛlɛ k'o la mun de la i mago t'aw la anw minnu bɛ burusu kɔnɔnaw la aw anw bɛ duguba kɔnɔna la anw lafiyalen don ka tɛmɛ aw kan ni hɛrɛ bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ duguba de kɔnɔ a bɛ laban burusu kɔnɔna na awa ni fɛn yɛrɛ ma se burusu kɔnɔna la o y'aw de kungo ye mais n'an wulila kɛlɛ la n'aw ma fara an kan an tɛ se ka kɛlɛ kɛ mais aw kan k'aw hakili dayɛlɛ de pour que an ka se ka fara ninnu kan ka kɛlɛ kɛ an ka entrée ye jumɛn ye a ko la est ce que an ka dɔgɔtɔrɔ kow bɛ se ka ɲɛnabɔ wa n'a ma ɲɛnabɔ siɲɛ wɛrɛ n'aw bɛna kɛlɛ kɛ an fana tɛ kɛlɛ kɛ an fana bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ pour que an fana bɛ yɔrɔ min na ni sira de kan ka dilan ye sira ka dilan ye ni pont de kan ka jɔ ye pont ka jɔ ye ni dɔgɔtɔrɔso de kan ka jɔ o bɛ jɔ ye n'i ye école de man ɲi aw bɛ kɛlɛ k'o école de kan mais ninnu bɛ maliyɛnden bɛɛ lawuli en global Kayi fɔ Kidali Gao wallahi fɔ Kulukɔrɔ a y'a lajɛ réseau min bɛ yen à partir de cercle ninnu tɛmɛnen kɔfɛ e k'a lajɛ e ka taa cercle ninnu e ka taa commune ninnu kɔnɔna na dɛ awa i bɛ commune bɛɛ lajɛ ka taa i tɛ courant sɔrɔ yɔrɔ si kun jumɛn de la parce que mako t'aw la i bɛ k'aw minɛ k'aw utiliser de i bɛ k'aw minɛ ka impôt de minɛ aw la ka se ka baara kɛ n'a ye mais bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ aw tɔgɔ ye mais est ce que aw tɔgɔya in kɛlɛ est ce que aw b'a nafa sɔrɔ wa kana kɛlɛ kɛ fɛn min nafa t'i kan quoi donc i tɛ maliko kɛlɛ la ni maliko kɛlɛ de don anw minnu bɛ ka wuli k'a fɔ ko maliyɛndenw bɛɛ ka wuli Kayinkaw ka hakɛ don Kidalinkaw ka hakɛ don Mobitinkaw ka hakɛ don Kulukɔrɔnkaw ka hakɛ don mais don o don n'i y'an ye kɛlɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ alimami dɔ de ko kɔnɔ k'an ka bila ɲɛfɛ ko parce que ale ye nin ɲini président kɛ ko a m'a sɔrɔ ko parce que ani président bilala ɲɔgɔn na i fɔra ɲɔgɔn kɔ parce que aw de bɛ ɲɔgɔn ɲɛ n ko aw de ni président tun bɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ aw sera ka fɛn bɔ anw ka gɛlɛya kɔnɔ wa tata ma bɔ an ka gɛlɛya kɔnɔ hali aw tun bɛ ka ATT min kɛlɛ ni Gorjigeni ko kɛlɛ aw ni ATT ye dumuni hakɛ joli kɛ ɲɔgɔn kan aw taara sigi ATT fɛ siɲɛ joli a y'o Gorjigeni ko kɛlɛ kɛ k'aw ka fabɛri sɔrɔ a kɔnɔ k'aw ka tɔnɔ a n'a ka nafa bɔ a kɔnɔ mais anw a tun kan ka nafa min ɲɛ Mali ye ka na ni usine minnu ye Mali kɔnɔ est ce que u nana tugun mais aw y'a kɛ ka jamana bɛɛ la fitina k'a kɛ ko silamɛ jamana de don an tɛ nin fɛ an y'a kɔni an t'a fɛ an mago t'a la sa an mago tɛ nin bɛɛ lajɛlen na an mago bɛ mun de la mun de bɛ se ka Mali la avancer kuma bamanankan ye nin de mun de bɛ se ka Mali la avancer n'a y'a sɔrɔ o b'aw kunna aw y'a f'u ye ko dulɔmi yɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u ci n'u y'u ci maliyɛnden bɛɛ b'a tɛgɛ da a kun na kun jumɛn de la dulɔ de bɛ mako ɲɛ Mali kɔnɔ aw bɛ kule ni bu ni bɛɛ la misiri kɔnɔ de awa n'i y'o dulɔmi yɔrɔ fɛrɛmɛ Mali kɔnɔ ko dulɔ tɛ de Mali kɔnɔ wallahi billahi alimami ninnu bɛ bɔ misiri kɔnɔ ka taa baara kɛ de kan hali yɛrɛ sɛgɛn bɛɛ taa baara kɛ awa n'i ko ko sobiɛ ta yɔrɔ k'u b'a fɛrɛmɛ Mali kɔnɔ k'u k'a fɛrɛmɛ de wallahi n'o kɛra i bɛ tila ka taa sɛnɛ kɛ burusu kɔnɔ ɲɛ kali ala la kun de b'a la fɛn dɔ bɛ imposer jamana kɔnɔ jamanadenw suwante mais ni e ye silamɛ ye ni e tɛ se ka kɛ dɔrɔn e k'a to yen dɔ bɛ yen a tɛ diinɛ foyi la a tɛ taabolo foyi la mais ale bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ ka jamana la avancer sa o jamana jumɛn de avancer k'a fɔ ko dulɔ tɛ feere même Saudi dulɔ bɛ feere c'est ça la vérité o jamana ma deli ka avancer nin kɛcogo la mais aw bɛna diinɛ aw tɛ diinɛ dɔn aw tɛ diinɛ kɛcogo dɔn mais aw bɛna ni diinɛ ka hakilina dɔw de ye c'est à dire ka olu imposer jamanadenw kun na ka se k'o ɲagami jamana ko kɛlɛ la est ce que diinɛ yɛrɛ ni politique bɛ ɲɔgɔn kalama wa i tɛ ɲɔgɔn kalama i tɛ ɲɔgɔn ye ka taa yɔrɔ si awa i tɛ kalan kɛlɛw na i tɛ fɛn cogoya kɛlɛw na e ye diinɛ de kalan k'a fɔ e bɛna ni bɛn ani karama ani hinɛ ni makari de bon nin ko kɔnɔ ko ne bɛna sonyali de kama ne bɛna fagali de kama ne bɛna tɔɲɔ de kama e n'o jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e n'o jɛra ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn de ka fisa ni jɔn ye sisan e ye baara k'o tigi bolo jɔn de ka fisa ni jɔn ye i bɛ ka fisa ni aw bɛɛ lajɛlen ye a mana kɛ cogo cogo i bɛ ka fisa ni aw ye
aw jera aw ni be ka ibara ke ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a ye dɔ de tɔɲɔ anw ka hakɛ de bɛ IBK bolo aw taara o café de bɛ IBK ka palais na anw ka hakɛ de bɛ IBK bolo anw ka impôt de bɛ IBK bolo mais mobili minnu dira anw ma wallahi anw ka hakɛ de don mais président min y'a d'aw ma a y'anw de tɔɲɔ k'o da aw ma mais a don aw m'o kuma fɔ de aw m'o kuma fɔ de wari hakɛ min donna Haut Conseil islamique la ka Mamoudou Dicko to yen n ko a sera ka 50 millions droit a sera k'o de lasegin maliyɛn denw na mais yanni 50 millions in ka yira maliyɛn denw na kun jumɛn de la 50 millions yira kun maliyɛn denw na a b'a kun dɔn parce que ale ka mandat bantola de do pour que ka confiance ni tɔgɔ ni dawla ani maliyɛn denw k'a dɔn k'a fɔ ja nin de tun b'an kun na hɔrɔn de do ladiri de do c'est pour là que 50 millions min tun dira ma de a taara a lasegin a jɔra a la de 100 millions de tun kan ka d'a ma mais a jɔra a la de parce que a b'a dɔn kalo dama dama dɔrɔn kalo fila dɔrɔn ale bɛna fanga to yen mɔgɔ wɛrɛ de bɛna hali n'ale y'a cɛsiri cogo min a tɛ se k'a kɛ parce que déjà a ye san 10 kɛ f'aw ka se ka nin yɔrɔ de faamu bon 50 millions dira e ma yanni 50 millions in ka di Mamoudou Dicko ma ne ko n ko o 50 millions sigiyɔrɔma joli de dira ma aw b'o dɔn aw t'o dɔn est ce que a y'o yira aw la non o mama kɔnɔ anw ka hakɛ tun b'an bolo wa non 50 millions dira ma waati min est ce que a y'a sɔrɔ hakɛ b'anw bolo wa non hakɛ t'an bolo ani bi cɛ an y'an ka hakɛ sɔrɔ wa non mais munna ani bi cɛ a ma wuli munna ani bi cɛ a m'anw ka hakɛ ɲini kun jumɛn de la parce que a ka nafa t'a la ale b'a ka entrée de nɔfɛ bon a ka entrée yɔrɔ dɔ de datugura i ka fabiri yɔrɔ dɔ de datugura c'est à dire i bɛ lemuruba sɔrɔ yɔrɔ min ka se k'o susu o susuli da de datugura ninnu kunna o de dabirila ninnu na i tɛna dabiri anw maliyɛndenw tɔw kunna wallahi billahi a tɛ kɛ anw ko maliden aw tɛ se ka mali dabiri mali tɛ to aw bolo kanju min yɛrɛ de b'a fɔ a y'a lamɛn ale yɛrɛ de bɛna kuma fɔ k'a fɔ Dicko ye politique mɔgɔ ye Awa Silami tonton Dicko yɛrɛ ye de ye politicien ye olu tɛ se ka foyi kɛ ni Dicko yɛrɛ de tɛ o b'a yira anw na jaja tɔɲɔ fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ Dicko sen b'a la awa an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kan a dabɔra Dicko ye de y'a bɛɛ dabɔ a y'a lamɛn ne t'a fɔ de kanju min yɛrɛ de b'a fɔ an ka taa an b'o labɛn ka wuli ka fɔ anw ye maaw ye minnu b'u yɛrɛ ye Imam Dicko la donc c'est notre parrain donc ni ko o ko bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana basigi ka jamana lafiya an bɛ wuli n'o hakili la maa o maa bɛ Imam Dicko kɔ o b'a dɔn k'a fɔ nin ye Imam Mamoudou Dicko ka tɔn de ye tɔn min n'a ka baara ye ka politiki de kɛ ça y a pas d'ambiguïté donc Imam jɛra n'a ye k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ ka ale ka idéo suit o ye jɛkulu politique de mais est-ce qu'on va aller demander à Kwame Nkrumah aujourd'hui quand quelqu'un dit qu'il se revendique de Kwame Nkrumah ko k'a fɔ n'a jɛra n'a ma jɛra o tɛ o quand vous revendiquez quelqu'un son leadership ça veut dire qu'à acte posé ça va en droite ligne de sa vision je te donne un exemple anw nana yan nɔ k'an bɛ taa élection na an y'a ɲini k'an b'a kɛ a y'a ye k'a fɔ ko non aw b'a fɛ ka min kɛ komi aw ka hakilila ye ne ka vision ye a ye législative to parce que ne yɛrɛ b'a la cogo min a tɛ ten donc a ye continuer avec la structuration donc n'an tun t'ale ka vision an b'a fɔ non on a une organisation politique donc on va aller ça veut dire que an b'a tɔgɔ dɔrɔn de fɔ mais an tɛ baara kɛ n'a ka vision ye bien aw y'a mɛn dɛ sisan aw y'a mɛn dɛ c'est à dire bon Dicko dogolen don silamɛya de kɔfɛ Dicko dogolen de maliyɛndenw de kɔfɛ Dicko dogolen de ka confiance de ta k'a da yɛrɛ kan k'a yɛrɛ kɛ diinɛ ɲɛmaa ye k'a yɛrɛ kɛ diinɛ kanubaga ye donc jaja e yɛrɛ bɛ nin kɛcogo la bon n'a y'a sɔrɔ kanjimu yɛrɛ ma nin kuma fɔ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ maaw b'a fɔ ko nkalon de don ko Dicko tɛ politicien ye ko Dicko tɛ politicien ye mais e ye politicien ye mais silamɛya banfula silamɛya dulokiba silamɛya kɔlɔsi o bɛ e kan na ka maliyɛndenw ka hakɛ ɲini o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo jumɛn na k'a sɔrɔ e yɛrɛ groupe dɔ de former o groupe in e b'o ko bila politique sira fɛ pour que e ka se ka fanga ɲuman yɔrɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ an maliyɛndenw ma bɔ a kalama o yɔrɔ sɔrɔli kɔfɛ de an bɛna bɔ a kalama mais wallahi billahi ala de ye kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'olu bɛ Dicko ka vision de kan Dicko ka hakilina a n'a ka fɔta n'a ka yeta en tant que ni Dicko y'o fɔ k'u ka taa o sira de kan awa o de y'a to i donna politique kɔnɔ o de y'a to fana hali député vote min nana i kan ka fara mɔgɔ min kan an'u kan ka mɔgɔ min soutenir an'u kan ka mɔgɔ min dɛmɛ an'u kan ka hakilina minnu fɔ k'olu y'u ta fɔ ka tila mais Dicko k'u ma ko non ko vraiment ko ne ye yɔrɔ dɔ ye est ce que aw bɛ se ka tugu nin nɔfɛ parce que aw ka yeta ne bolo o man ɲi a ye politique lajɛ dɛ nin ye politique kɛcogo de bon aw ko ninnu ye silamɛ ɲɛmaaw ye silamɛya kɔnɔ nin b'a kɔnɔ wallahi billahi n ko minnu b'a fɔ sa k'a fɔ ko silamɛya ko silamɛya ko n'i ye silamɛ ɲɛmaa ye ko bɛ se ka don politique kɔnɔ ko ne ko i ma kalan i t'a dɔn wallahi billahi i ma kalan wallahi billahi i ma kalan e ka politique kɛ i tɛ se k'u fila kɛ ɲɔgɔn fɛ wallahi billahi o ye nkalon de ye i bɛ se ka kɛ silamɛ kɔni i bɛ sali i bɛ sun dɔrɔn a banna mais k'a fɔ e ye silamɛ ɲɛmaa de ye komi Dicko ninnu kɛcogo e ka tila ka politique kɛ wallahi o tɛ tiɲɛ ye faso b'a dama diinɛ b'a dama mais aw kana diinɛ ni faso ɲagami ɲɔgɔn na n'olu ɲagamina ɲɔgɔn na jɔcogo tɛ faso la
parce que ni façon ni diinɛ ɲagamina ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ anw minnu ye façon ni diinɛ ɲagami ɲɔgɔn na anw minnu bɛ k'a fɔ an mago bɛ faso la anw ni diinɛ ɲɛma ninnu ani minnu wulila ni diinɛ tɔgɔ ye an si tɛ ɲɔgɔn faamu parce que diinɛtigiw o bɛ diinɛ de lajɛ o mago tɛ faso joli ni faso tili la donc ni faso dun tira diinɛ tɛ se ka marcher ni faso dun tɛ diinɛ yɛrɛ tɛ ni faso yɛrɛ fana tɛ anw yɛrɛ tɛ bon aw ko aw mago tɛ faso de la aw mago bɛ diinɛ la e delila ka diinɛ kɛ yɔrɔ jumɛn k'a sɔrɔ faso tɛ bon an kan ka wuli faso de tɔgɔya la ka kɛlɛ kɛ faso tɔgɔya la o kɔfɛ bɛɛ b'i ka diinɛ labaara jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ t'i ka diinɛ taasira kan bɛɛ bɛ t'i ka diinɛ ka hakilina kan nin de ye tiɲɛ ye o de y'a to ko faso o de ka kɔrɔ ni diinɛ awa faso fanga b'o de la ka tɛmɛ diinɛ kan awa faso jɔyɔrɔ b'o de la ka tɛmɛ diinɛ kan awa faso ni faso tɛ yen dugu tɛ yen ni faso tɛ yen jamanadenw tɛ yen awa ni faso tɛ yen religion tɛ yen awa ni faso tɛ yen maa yɛrɛ tɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ en tant que n'i tɛ faso dɔ de kɔnɔ bon ni faso tɛ yen dun ni faso tɛ aw bunun bɛ yɔrɔ min na aw bɛ ka ne lajɛ aw bɛ yɔrɔ min na aw bɛ faso dɔ de kɔnɔ mais n'aw tun tɛ faso kɔnɔ aw b'aw yɛrɛ miiri yɔrɔ jumɛn na o b'a sɔrɔ aw salen kɔfɛ de minnu sara olu sara de olu tɛ faso kɔnɔ tugun bon kira minnu cira olu cira faso de kɔnɔ a kuma dogolen to kalanbaliw de b'a fɔ k'a fɔ ko diinɛ bɛ faso ɲɛ diinɛ de kɛra fɛn laban ye parce que diinɛ bɛna di e de ma i k'a pratiquer i b'a pratiquer faso dɔ de kɔnɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko diinɛ n'i y'a mɛn ɲɔgɔn misiri salikɛla tɛ n'i y'a mɛn ko jama bɛ taa i ka misiri kɔnɔ i ɲɔgɔnna tɛ ka juma lasali walahi bilahi i bɛ faso de kɔnɔ faso min bɛ tranquille kɔnɔ e bɛ faso de kɔnɔ faso min bɛ basigi kɔnɔ e bɛ faso de kɔnɔ faso min ni kɛlɛ t'a kɔnɔ ni lafiya b'a kɔnɔ walahi ni gɛri nana nin bana in kɔnɔna la misiriw ma datugu kan kun jumɛn de la mun na n'u m'a fɔ k'a fɔ ko diinɛ de ka girin ni faso ye ko Maka ko alikaba tɛ datugu mun na kun jumɛn de la kun jumɛn de la i tun kan k'a fɔ ko alikaba tɛ datugu parce que an mago bɛ diinɛ de la fanga bɛ diinɛ la ale de ka girin ni faso ye mais i ye alikaba datugu ka da hakilina dɔ de kan k'a fɔ ko faso ani fasodenw olu de ka girin ni diinɛ parce que n'i y'a mɛn ko diinɛ e bɛ faso dɔ de kɔnɔ bon mɔgɔ jumɛn de bɛ faso kɔnɔ o ye de mɔgɔ min bɛ diinɛ labaara anw de bɛ diinɛ labaara anw minnu bɛ diinɛ labaara n'an tɛ faso kɔnɔ dun diinɛ bɛ labaara cogo jumɛn na a kɔrɔ ye ni faso tɛ yen i tɛ yen hali n'i tɛ Mali kɔnɔ n'i bɛ Amérique ou bien n'i bɛ France i bɛ faso dɔ de kɔnɔ bon ni faso tɛ yen dun e bɛ mun de kɛ à vrai dire e bɛ yɔrɔ jumɛn e tɛ yen yɛrɛ de o c'est ça la vérité o kuma tɛ munumunu ka taa yɔrɔ si o bon ninnu b'u dogo diinɛ kɔfɛ ka ji ninnu ni diko ninnu k'a fɔ ko an mago bɛ maliyɛndenw na silamɛya tɔgɔ la ala kira ko tan de Musa ko tan de kuranɛ ko tan de hadisa ko tan de fiqhu ko tan de ala ka hisabu balimaw nin bɛɛ nkalon wallahi bɛɛ bɛ diinɛ in don minnu m'a kalan olu m'a kalan dɛ mais billahi bɛɛ bɛ diinɛ in don i bɛ bla 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 de la mais nafa t'a la dɛ i bɛ ka minnu fɔ ka kumabaw fɔ ka na ka siɲɛtiribaw kɛ an maliyɛndenw de y'u bila o siɲɛtiriw kɛli la i bɛ se k'o kɛ cogo di k'a sɔrɔ hakilina min b'anw na miiriya min b'aw la olu ma se k'o dɔn olu bɛ se k'u da dɔn an ka gɛlɛya jumɛn de la n'u bɛ se ka expliquer an minnu bɛ tunga kɔnɔ de n'a y'a sɔrɔ hali bi i ka bɔ ka se ka expliquer k'a fɔ ko nin gɛlɛya b'anw kan yan wallahi i bɛ taa fɛn de fɔ fɛn min yɛrɛ an yɛrɛ min yɛrɛ t'anw yɛrɛ nafa aventure yɛrɛ la quoi à vrai dire i bɛ t'o de fɔ u ka discours kɔnɔ quoi. Quand il a dit, on a arrêté. Donc, on a dit imam Moufo, c'est Massi Boulila. Non, ni c'est Massi Kala, avec comme d'Afodron, c'est-à-dire que tu suis allé quoi. N'allez à Blaro tampon kaka au de dos quoi. Bien, quand il dit qu'il y a Blaro mi au de dos, il y a politique ton. Ko di côté diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ bɛna kuma fɔ de a b'a fɔ ko di côté diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ko di ko ye c'est-à-dire politicien de don mais diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ parce que a bɛ kuma ninnu lata cogo min n y'o de fɔ sisan ko ne lɛn se ka bi génération anw tɛ muto ɲɛ komi ara ta ka mutow taara dɔgɔya groupe kɔnɔ bi cogo min n bɛ bɔ n'o vocal ninnu fana ye o t'inquiète a ye ne lamɛn. Non, je suis le coordinateur général. J'ai été son porte-parole. Alors donc il n'y a pas le premier responsable qui engage la sémence devant l'État, devant l'administration, c'est ma modeste personne. Mais non, Imam Yerebeabe, c'est la vision. Mais quand tu m'as confusion faut je coordonne quoi? Je coordonne les mouvements, les associations, les sympathisants de l'imam Diko. Sans l'imam Diko, la sémence n'existe pas. Ça c'est clair là, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, koni imam du côté oluga politique to atenyana ma kunyu medala parce que oluga politique nyema oye imam du côté. Ouais imam Diko de comme RD ka politique nyema nous ka parti nyema no Ismaïla Cissé chukomi. C'est ça la vérité ou. Ay tien fosa, nyo de fosa, amena kaninde kono quoi. O dia tonné Aras 24 ko onte trois ko binte trois ko sini. Na obe wuli ka keleke ay keleke ni faso de on toya. Mais o kana keleke ka ka jekulu korota. O kana keleke ka yereke islami nyema wi. O kana keleke ni islamia toye. Ka fo on islami de on ya ambe suka sali. Anka alanye siranya oba to ambe trois ko ni islamia toye. No we ngalonde billahi malendo nyele la. Wallahi aw te ka malendo ka hakenyi wallahi mali muso tonyondo
kasoro bimase amawli ko kele kele mali muso ka hakem minando kay kono kidali kono kulukoro kono me had donkele aw maseka wuli ka sega nin kele ke kafo ko wallahi ko mali muso to nyendo ayo kele ke yoroju aya ke yoroju amakio bo o president kele min ba an bolo aw de yo sigi aw bi sega mun kele ke tu ka ibe kalata aw be place nyini de la wa ou be aw be malendo ka hake nyini de la aw be joro nyini de la wa ou be aw be ka malendo ka hake de biya to ambe aventure la nambe ni sege ni tonyon kono na o maseka wuli ka kele ka onye o beka boy anga so rasu ye faka ko joli deke ye faka ko joli deke mali kono horonya ni dambe kama aw maseka wuli ka kele ko la fanga so rasi kemeni ko sara fanga so rasi bidurni ko sara fo so rasi keme flani ko sara aw ye kele ko la dia ngona o boraka kuma ba fo de kwanga blala ka minan kono aw ba fo de kele ke minan de be saka duma immédiatement anga na folo de bubolo e wajibi de empo mbe sara e be ka ba labo de abado minan na ka duma solution kanga sinyini yoro mina o solution de be nyini me kana ka fo ko president ka ge o kata ni be ka ge na kata jonde be na e ba fe diko de kana non min ka di diko be na nodi min ka di diko be na nodi min ka di dinanya mawo ye be na nodi o malite islami jamana yo min ka di malien dewni min be malien don ka torodo min banka nyani do min banka hakedo min banka hakedi amma go bode law ni islami nyamaw ya sigi na islami nyamaw de be ka siga e jonka hakedi en contre la e kercho de ka hakedi amma islamu yere ka hakedi parce que ya do yere anyere be ka min fo dala yere ate diskuna ngo se pousse la kambo tonyo de kono ay nafanya kercho ndeye ani munu te dine la même fen fen islami denye machima ka hake soro aba ay kercho nyininga ne de ya fayo mamunu ye kercho ye mali kono de olu de ka hake dafara kunju mendela ayuka hake dala ayuka hake dafa kadala ani franci be plan kelena ani franci be hake na kelenya o de do parce que to ka yeta ani be ka yeta ni franci ka yeta e be de kelenye olu ba fe malika avancer chogomi anka dinanya mo boko sira bare olu ba fe jamana ka développer ni hakina mununi société munun kan ga daile jamana kono dinanya mo be ni be contrôle awni ala te biyato diplôme sans semblant be mali ri kono nu be tewli ni sani ni moto sunyela ani bingani la mali kono nunu mulla ka keleke donc kelena maltel da falendo kamalen kuro da falendo le ka diplôme bu wolo me barakontanya bula baratu bolo nu te zarden barala iba soro dobe garage do kono me iba soro abe sara mugande est ce que wulla kanin kelekewa ngo kele be mun ye réalité wu ye mun kanga kele pour que baraka soro pour que société u ka daile pour que mo ka soro anga nafolo tigi mun be jamana kofe olu ka fere nyini kana société u daile mali kono kay kidal kulukoro kata société u daile kayje u ka bara soro kulukoro nga u ka bara soro katinga u ka bara soro mako santri kono société joli be se ka daile mais est ce que o isara ka kele ke ni nawa be dongo do nunu ka hake mana mine doro ibe wuli mali be tande mali be ni biyato mali yere malendo ba biyato mali turlemba kanka wa aw ba fe kana mali tour akanga tugwa aw ba fe kana tome were de danka tugwa non je suis désolé ibaka ka fanga manye papa katem mais fanga sigi de kamir gelia jume de be nin kofe tono jume de be nin kofe voilà tono jume mba kofe de ayo sigi ka mirina am fem be buni bela de wallahi nanye kureta ki ibekala wallahi ni ibeka tara kanka ensembleti wallahi billahi e kanga drome mugami so billahi tono soro tugu itono soro tugu kana hari yere sege parce que jamana munun kan na juru do na itena tugu même en cas d'affaire jamana utene yabe tuwa munun konite itena tugu parce que il va faut que Mali n'est pas un pays sérieux c'est ça la vérité parce qu'il y a une démocratie violée parce que au cas donde Mali sigilendo sharia do de ka sharia mino e beje fanga aye sentiri da tampon do aye tampon ke sentiri do de ka wajibila islamia tola kertinya tola ambo munu de et puis ambo kele anga hake ka soro mais antisogo violé c'est ça la vérité oui jine jamana bedio awde ma foko Musa kata ko diteri fanga babolo Musa tagalen ko fe awbe sega akoro do chine o akoro nkonna ko ka foko auto e respecter non abo respecter ambe wuli ku kele ni gafe mi nu kanga nga hake nyini ka dama me kafo ambe wuli president kanga ge wati mina o mati am masika preparation ko president kata fo president sigilen ko fe jema o ka ere ko ni jebe ka ere ko ni kafo ko nindi anka president ye bi ninde be Mali représenter je kono kafo ko anka tla kanu kele ngo wati temenasa on teto au ka confinya na ka kalambalia nkonana au ma kalam famu abese ka politique de famu au ma kurana kalani hadisa o famu ko lu tafsiri fo adama de onye kula sensibiliser dine kono folo munu be dine kono oluma dine famu au ma se ko lu la sensibiliser au be se ka jonna sensibiliser jamana kunganko kuma ni jamana sege ani jamana de onga hake nyinina au be na ujo ka munde fo ne ko kani sigi journaliste koro ka kuma bawfo ka ko bawfo ko ba jumende ke Mali ko ba jume be kate mi ngono yo ko ba jumende ke ikuma Mamour Dicko Mamour Dicko ni Mamour Dicko yerete ko ba jumende ke
aw kana waso ni mawere de toy ka taw yere ma jamuni mawere de toy ka suru nafa tawla ko oui diko donna ka sababu ka tumbe president mina tumbe nyimo ya mina adonna no e malende be ya donné mais fana bi koko da malende na ka dala ka foko way ko parce que e diko ka porte parole amana ke tuko en diko ka suru donc e ka fota fo malende ko de famu e ka mirna ni ka hakilna ta no kira malite ta dinye kono hani en diko ka mirna na ka hakilna farla ngon ka mali be choro parce que a famille tawla a kalan tawla aw ta do jamana be avancer tuko aw yere masse ka do hokanza islamique mi aw tumbe a fanga tumba bolo wati mi de ka se ka islamique de munu ba kono munu be islamia kono ka se ka mamburu labo kananu ye jonde kalanendo jonde makala jonde be islamia kono ni ma ayaw famu jonde be islamia kono ni tika salini yere aw masse ka ni perperlate ka ni be se aw tunganga ni société inde daile mali kono ni injekulu de sigi mali kono munu be se ka mogo frangon ka kase ka do jonde be dine famu aw ka dine expliquer mogo ya aw ka bara tunganga ken ndio mais aw kana na wisigi doro ka foko aw bora hokanza islamique ya temali nafasa an kana nyogo negasa. Vous êtes d'accord avec les visions de l'imam Diko, vous êtes Semas. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas Semas. Mais est-ce que Semas et l'imam Diko, idée où il est clé, non, vision. Ou est clé à chaque fois? Non, imam Mifamou. Ni problème où il là. Imam Mifamou. Une vision, c'est quoi? Vision, il y a toujours d'obé, famille d'obé, en mambo de Walea Javana comme politique sera fait. Et il est notre parrain. Mais il n'est pas dans l'organigramme de la CEMAS. Nous sommes une entité, nous avons nos structures, nous travaillons à Mangabara, mais les grandes décisions qui engagent la CEMAS, forcément, il y a l'avis et l'adhésion de l'imam, sinon ça ne se ferait pas tant que je suis le coordinateur général. D'accord. Donc on est clair là-dessus. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On va décision, mais décision, bam, nous, nama, djenaï, Nanto doit là parce qu'en gros, aller dans un référentiel. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, mais c'est comme ça. Ibeka fana be descend ta mais descend ba dobe. Ibeka te seko descend nous en tant que formalende on de ka djena. C'est ça la vérité. Bon, en fana te seko ka descend beta fo. Descend dobe fo mamour diko de ko fo ayni ke ni de kanga kya wane djena ni de okake. Na leta onyomo jonya onyomo. Na aka président yere de do président d'honneur. Président d'honneur te femere mo mi mbala fo domi fo ni sa serima. Ebe sika fo ka fo e ka idete. Ebe sika fo ka fo e ka ton sigilentia. We ngalonde. C'est ça la vérité. Aote islamia kono. Abe politique de kono. Ayo nyefo malien de onyesa. Mais akana malien do laboni dîner troy quoi. Wala enfin fait fitna lendo ibeka korode. Fo itede abe ka laboni dîner de koroy quoi. Non te nantum borani faso de troy. Ka ibeka kele. Billahi hari na fa fin de dona ibeka la wallahi be malien do ka hakedi. Mais dîner trop ale rebe dîner do parce que ale re islamide. Abe dîner do abado dîner nyama obe sigle chokomi. Abado ambe arnaki ke chokomi. Abado anga kalabanti abe etamina. Abado anga bagabagali danye minya ambe ka minyini. Munu be nyefe doro loka doni so doro amma gote tola. Parce que abado anga dîner be mali dîner asigi kanyi nindi atachoko nindi. Munu be nyefe doro loka seka feninjo so doro abana. Dania fa ka video kono ko fin. Ko aidara ye 400 millions mine. Ko akabuna daluye. Akabuna net aidara supporter ne o de fosango ne malien dendi. Ne malien dendi ni ake domi kanye ne bi supporter me ni ma ke domi kame ni achi ne ba chi bolo. Ko akabuna daluye ne de kongwaras bati 400 millions mine ne aras 24 wallahi billahi ya mine. Ale ko aidara ya mine ne ta société ko akabuna daluye ko me aras bati 4 daluye be ne 24 bolo. C'est ça la vérité no de fou. Ne ma fa we kateme ngwaras bati har ni fa dona la lettre manifester ni na. Wallahi Islamia ka boyende har ni malien dende betum bora anka frangon ka kafo anka se ka kele ke wallahi billahi ben kali alala wallahi ateso aras badi tunteso parce que 400 millions min dira alema ama fo ko dira idara ma aras badi tadu ateso ko fodia aba unyana aras badi deni bonya kanga kateme aidara ka aba bola aras badi de kapsa ni malien don to wiya non aras badi 400 millions min ay to aras badi sege folo aw ma fen suru wodi la wodi ato aras badi be kan wonje ne ba kala ma ma fen suru alaw parce que avec ke ka bi chamke ka pousser ka bo souvent ka kuma ka nyonje aw yere kata ka boy parce que kala taula aw te fen kuna kala mbalu dama muto dama ndalembe encore français aw bena ka foko bati bada aw te fen yere kala ma mais mo mbe ka aw utiliser avec ka aw utiliser mais amago taula avec ka aw utiliser pour que ale ka se ka wori sura awla mais fa aw ka se ka numéro inde famu quoi à vrai dire aw kanga ninde famara zba dika kola mais aw te ko famu aw bagalamaw ay toy ay aw fere folo chogo mi de aw baw fere ninke chogo indela aw nyo de fo ataka aw fere be kama sisa e munana aw be murti ka fo ka aw te fere e muto be kuma ngo folo la aw to maw mangude pour que muto nka soro ka kuma ne 24 de do
parce que ne di y'a fɔ aw muto laman tɛ se ka to fɛn min man d'aw ye fɛn min tɛ bɛn aw ma a ye bɔ aw k'a fɔ n'o tɛ Cédric sigira san 3 a cɛ tɛ min bɛ se ka Razbadi sɔsɔ a cɛ tɛ min bɛ se k'a fɔ Baci hali dani mun tun tɛ se ka sɔsɔ kun jumɛn de la parce que tun sirannen don Baci de ye ne de nana n ko a tɛ kɛ Cédric kɔnɔ n t'a kɔnɔ mais a tɛ kɛ Cédric kɔnɔ a tɛ k'a kɔnɔ aw bɛ kuma de bɛɛ b'i ka hakilina de fɔ hali n'a sɔrɔ aw ka hakilina tɛ marché mais aw ka yeta n'a ka fɔta e tɛ se k'i ka nafolo de labɔ k'a bila fɛn dɔ la fɛn min i t'a ta cogo n'a kɛ cogo dɔ e tɛ se ka hali da dɔ la ne de ko n ko a tɛ marché Facebook in sanfɛ a vidéo bɛ yen de ni ko ne de ye kuma da d'aw ma Dani Jɛnɛ ne de ye kuma da d'aw ma Cédric Mamuru cɛ min ye kuma da di Cédric Mamuru ma ne de don Sagaz 24 c'est pour cela que bi bɛɛ bɛ se ka bɔ non hali ni Baci ye nin fɔ an tɛ taa nin sira fɛ an bɛ taa nin sira de fɛ grâce à moi mais an b'a fɔ ko grâce les links c'est ça n'i y'a mɛn ko ne bi ne sigilen bɛ yan cɛ ɲɛma de bɛ ne la de et puis karamɔgɔ de bɛ ne la c'est ça la vérité voilà a ye kanji min lamɛn ka taa a bɛna min fɔ Diko a bɛna Diko tɔw bila dingɛ kɔnɔ maliyɛndenw bɛna dɔn Diko ye mun alimami façon ye mun ɲɛma façon de don politique kɔnɔ ale ka laɲini yɛrɛ ye mun de ye maliyɛnw b'a dɔn ko laɲini yɛrɛ tɛ Diko la place ɲini ni wari ɲini dɔrɔn de don ko a ka baara de kɛ ne m'a fɔ ye ko société t'u bolo ne m'a fɔ ye ko depuis Ala k'u da Cédric foyi de baarakɛyɔrɔ foyi tɛ ninnu bolo ninnu bɛ diinɛ kɔnɔ dɔrɔn ka balo an minnu bɛ diinɛ kɔfɛ k'a fɔ ko conseil islamique constitution fitinin min bɛ kɛ gouvernement bɛ sara mun d'u ma de i bɛ balo nin dɔrɔn de la awa n'u bɔra président la i bɛ mun de sɔrɔ n'i ye baara kɛ de n'i sera retraite la i bɛ sara mais e ma baara kɛ ko e ma baara kɛ k'a fɔ ko e ye baara bila ko e ka sara chômage la o tɛ nkalon ye o ye nkalon de o ye nkalon de baara i bɛ baara kɛ baara waati de la o bɛ mara i ɲɛ chômage la mais e ma baara kɛ k'a fɔ ko chômage ka e sara kun jumɛn de la minnu ye baara kɛ olu ka e sara non 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 i ma kuma yɛrɛ fɔ an ka taa dɔrɔn. E k'a fɔ ko i bɛ baara kɛ ni mɔgɔ ka vision ye et s'opposer à cette vision, ça veut dire qu'il y a deux choses. Soit vous n'êtes plus légitime ou vous n'êtes pas crédible. Dans les deux cas, ça ne marchera pas. D'accord. Alors, est-ce que imam au conseil islamique Bibina, est-ce que au conseil islamique est-ce que parce que Malion est imam du Coudon en tant que leader religieux. Il est toujours leader religieux. Exactement. Mais est-ce que au conseil islamique c'est-à-dire qu'il y a je ne sais pas pourquoi les gens cherchent toujours à opposer. À opposition, c'est une continuité. C'est comme l'État, c'est une continuité. Au conseil islamique, te dit mais fait le créera. C'est pour aye lamene ko ho konza islamique te dine jekulu min sigara dine to wala o yi dine ube o te dine malien iba wallahi billahi anka seri malien den ka famille ka dogon ko wallahi billahi iba faga tande be ka utiliser tande kanji mi ede bi sigita horo nyani dambe kama ko malien don ku ka danata ka da e ka fota an ka tuka ko ho konza islamique jekulu de e ka tla ka fo kono ko islamité ko islamute ko ho konza islamique te islamiye amasigi islamia kama ba sigira munde kama sisa ko conseil islamique mali wa sigira min kama sande ayo nyini kana nae kanji mko ko ho conseil islamique ko amasigi islamia kama me olu tumbala dombe asigira munde kama uliye mali na flo be do akono kadake ko islamia de ka question ga hakemini nta shiro ko luga hakemini an yere min islami donye an fana mbaw be tono kono be nyani kono ana muso be wolo wotoro kono ana muso be wolo ka soro fura songo tambolo haruka opérele songo tambolo o be tarado ka foko islami jekulu de sigilondo tommi na be islami adefa no ho conseil islamique président ani adjoint ni secrétaire ka soro la aw bo kono bi ebeni sigi ka foko ko ma sigi islamia kama bo ho conseil islamique sigira munde kama asigira min kama malendo ayitu nyininga ayita président nyininga ayita gouvernement nyininga ni solution ma soro la ikati ka boy beki ka islamia ke jaja ibe ka balo mo de la ibe ka balo mo de la amasigi islamia kama horonya bana dambe bana ala kana ndese focus ni hakela ala kana ndese fokanka kuma fota foko fale na folo la foko fale horon kolonyala foko fale dambe kolonyala ala kan kiso la de wallahi ala kananke nyama de nyako me rasta ke chogo wallahi ala kananke kan nen fula do anda komi kana ko me rasta ke chogo de ala kana halaki kanke yeko fula ko me rasta ke chogo de wallahi billahi malende arasta bambolo bi fa nyugo be do adama de na fa hine rebe do adama de na kadala bi abi citation na citation mi atese ga merete yere faga anore kanga bi wallahi kuma sulu o de ba kabbi maloya tatinye o de be arasta kabbi wallahi e fana ta nana ke ninke chokola e bora ma hali san saba soro folo
porte-parole la enani sigi ka foko o jekulu kelemi etumbala ka kuma ni islami u togoy bi enani sigi o islami kele unyana ka foko kono ko islami jekulu te ama sigi islamiya kama donc aw sigira kana bingani de ke mallawa aw sigira comme aga yadi banku na togomi wa aw sigi kanye ninde aw ye touré richu de wala donc aw na kanye ninde ata adafa organiser les structures association islamique ou de faranyonga ka au conseil islamique ici donc olu mun bɛ fara ɲɔgɔn kan n'u ye danaya da bureau min kan o bɛ baara kɛ san 5 olu de bɛ awa silamɛ kulu sɔn interface entre l'État et la communauté musulmane donc olu bɛ o baara min kɛ c'est leur légitimité c'est donné par la communauté musulmane o tɛ wa c'est comme le président de la République jamanadenw bɛ taa élection na o bɛ voter ni min kɛra o bɛ sigi mais o tɛ jamana k'i ta ye o donc au conseil fana ye structure de silamɛya ko nana olu de fana structure min kan ka fɔ ni silamɛya ka kila ye ou bien ni silamɛya ka kila ou bien ka silamɛya lafasa ou bien k'a fɔ silamɛw bɛ sɔn ma o tɛ sɔn ma o ye o baara ye donc anw ka hakilila ko t'o la anw voilà bon quand dum ba yɛrɛ minɛ de quoi IBK de b'an kun na bi IBK bɛ wele jɔn de la ko Mali président IBK bɛ wele nin de la bon ni Aidara bɛ bi a bɛ mun de kun na silamɛya kun asigi kun islamiya de no damata sigi jamakulu do kunna tendro ka foko comme ay amsardin de franjonga ou be ka jekulu do franjonga dro ka fa yolu ka président no hotel atara sigi en tant que islamia min to be islamia min je islamia mali islamu sera ka franjonga ka fanga makelen ta ka kanga président bon le islamia o be le islamia donc Aidara siglembe hokanza islamique la bi o ba bo islamia hukum konnana o ba bo islamia dominer konnana parce que du côté aw tay ninde wallahi o hashiriya de wallahi way nyingo yade c'est pour cela que Aidara sigilen ko fa aw fana bora kataw ka jekulu krier kato krier contre hokanza islamique horonya be mi dambe be mi silamɛ ma famu jamana min kono no nyema munu be ka silamɛ nyefo malien denwnye na o tla ka fo aw ka kewale ni o jamana be avancer silamɛ te famu aw malien denw te nyogon famu bentena karamatena hinete makarite aw koko aw be kan ka hake nyini aw koko aw be hine malien denw aw koko dine nana ni bende ko dine nana ni musalaha de ko dine nana ni nyogon kanu be rojume aw munu ye dine nyema we aw ma se ka nyogon kanu aw be se ka on demisenu kanu tugwa est ce que aw be se ka hake nyini tugwa ante tie fo no yangata dine min ba aw bolo mali kono aw nyoro fo sa anko ate faso jo faso ti dine de ba aw bolo mali kono parce que bi aw bora bi di côté fangala bi di côté hokanza islamique président la aw ko sigilente islamia kama ko hokanza islamique min be ko sigilente islamia kama wallahi an koni bada Haidara be kuma ni min ala toni kira tore ani malien dem bela jele mun be islamia to ala Haidara be kuma ni ndronde comme di ko fana tumba ke tugomi a kelende do bo o président kelende do ni be ka wula ibe ka masi jode ibe ka sigira jonno la jamunda te amasi jamunda de no la jamunda sigira jonno la atetetea mais c'est ça jamunda tumbe munde do mali président atete tumbe munde do mali président ibe ka nana mali président mais diko tumbe atunye islamu nyemo de diko tara Aidara na mais toujours islami kelende nde nyemo do o tayira ka foko diko tagali o ba yira ka foko ko kanza islamique ko te islamia to yala o koroyede ko ni ibeka tara ko malite akoroye ninde o koroyede ko ni ibeka tende ko abe ko mi malite e ka kuma imbe ninde yira quoi parce que awte bi Aidara de be donc o te jate islami wala quoi bon o te jate islamia jekulu la o te o ma sigi islamia fana kama asigra Aidara na ka no fe mo de kama kanjum miri ikatasi iye chukruba de itemena sambina nika miri donc avenir la miri ika kabla ni ka sinju ni teru ni jenyo nka avenir dilan chokola c'est très important mais ba fe ka dilan choko mi ka fo et si sera hake dola iba fe ka do politique kono harni e deun nana wallahi harni e modeu nana e bolu sama ka do politique kelen kono ni ke chokola atenya na bol kalante la dunia tela e ma ala do ma kirado ama kitabu yere kala e tado yere kitabu yere minye parce que e nani sigi bi kam mali islamia la gusi e nani sigi bi kam mali ndembo islamia la e nani sigi bi wallahi ka ira ka fo ko mali ma islamia famu surtout ka jekulu nyini jekulu mi katla ka présidence go kuna ka foko ko islami jekulu sigileni o dia to an nan kare jodo an go kwante to ko benta au islami dama bolo benta au almami dama bolo o dina nyema dama benta au bolo hasira ni nyongo ba au dama ni nyonje bi ne be place do la ni e bora na dira ne makadala a ne no kanga bi emi mbora e be neki juguye eni ala changa islamia be famu eni ala changa bembe famu o be sika munde ko organiser ka foko malende on ka fara nyonga esi o be sika on fara nyonga folo au tissu aw ngania mumani aw jogo mumani aw tachogo mumani aw mirna mumani kanyesi faso de ma kanyesi aw jenyogo ma aw mago be munde la aw doron ka vie
o ka dilan maliyɛnden bɛɛ kun kan e y'o de yira sisan parce que aw tun bɛ haut conseil islamique président la aw tɛ bi hali ni yen tira hali ni yen janna o ma jani silamɛw ye o ma jani maliyɛndenw ye o janna jɔn de o janna Haidara n'a nɔfɛ mɔgɔw de cɛ Haidara bonya ka da la haut conseil islamique Mali bɛɛ lajɛlen ka silamɛ ɲɛma o de y'a ye bi a diyara anw ye o a kɛra o ye a ma diya anw ye o a kɛra o ye bi a sigi waati ne ye publication k'a kan ka video k'a kan ko ne ma jɛn n'a ye ne ye n ta fɔ de ne ma n ta dogo de parce que ne ta ye jamana ko de ye o c'est pour cela que dɔw b'a fɔ ko non ko ne da ka farin dafarinya tɛ sɔn adamaden kuma n'a tɛmɛna a fɔ tuma kan i bɛna fɛn fɛn fɔ o kɔfɛ fu falaki de don fu falaki de don c'est comme o don na ne bɔra ka video min kɛ k'a fɔ n tɛ nin diinɛ ɲɛma ninnu soutenir a don a ye mɔgɔw sokɛ mɔgɔ caman ye ne wele ka message ci ne ma ne ko n ko ne de dɛ c'est moi même ni de t'a kɛ t'u soutenir ka da la kun min kan o kun i na y'i sigi k'o de walawala maliyɛndenw ye est ce que nkalon de don ni ne tun ye n to dogo la k'i man ku komi tɔw kɛcogo bi e ka bɔ ka nin kɛ ne bɛ se ka e ka video décortiquer wa est ce que n bɛ se yan n tɛ se o hɔrɔnya kelen dɔrɔn de don ne tɛ nata jama nɔfɛ ne bɛ nata min nɔfɛ minnu sera ka ne faamu dɔrɔn a banna kuma ye nin de k'a dɔn n bɛ ka min fɔ ne ka n tɛrɛ ta la sa Mali nafa ani maliyɛndenw ka hakɛ ani maliyɛndenw n kan ka sira sɔrɔ cogo min pour que ka faso lajɛ an mago bɛ nin de la anw ma se ka faso yira mɔgɔw la a ye diinɛ de yira mɔgɔw la mais o diinɛ kɔnɔ aw ye hasiriya de yira mɔgɔw la o diinɛ kɔnɔ aw ye ɲɛngoya de yira diinɛ mɔgɔw la o diinɛ kɔnɔ aw ye bingani fana de yira mɔgɔw la diinɛ in fana kɔnɔ o diinɛ kelen in kɔnɔ tugu a taara ka na bɛnbaliya de yira maliyɛndenw na o diinɛ kelen in de kɔnɔ o de y'a to an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an b'an ɲɛsin ko ma ko min n'a bɛ se ka ɲɛnabɔ jamana fɛn fɛn b'an kɛrɛfɛ i bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka présidentw kɛlɛ a ma kɛ ni jɛkulu si tɔgɔ ye a ma kɛ ni taabolo si tɔgɔ ye mais Mali kɔnɔ a tɛ se ka kɛ bɛɛ b'i kaman kɔrɔta n'i ka diinɛ de surtout an minnu ye silamɛdenw ye k'a fɔ ko diinɛ bɛ se ka mun de kɛlɛ diinɛ ka kɛlɛ banna fanga bɔra diinɛ la depuis ala kira tile n'a tun ko k'a bɛ min kɛ a b'a kɛ parce que olu tun bɛ yen de kuntilenna kelen de don dusukun kelen de don miirina kelen de don taabolo kelen de don mais bi anw natalen de mobili baw la anw bɛ se ka diinɛ matarafa anw natalen do muso baw la muso ɲumanw na e ni ala cɛ diinɛ bɛ se ka kɛ anw ta ye anw natalen do pour que an ka dayɔrɔ ɲumanw sɔrɔ anw ni ala cɛ anw bɛ se ka diinɛ labaara an tɛ se o an b'a fɔ de mais an tɛ se ka labaara voilà an bɛ ka jogo kolonya an bɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye mais an ɲɔgɔn jogo kolon fila tɛ an bɛ se ka diinɛ matarafa cogo jumɛn na n ko diinɛ baarako ɲuman o de bɛ maa ka kɛwale ɲuman o de b'aw bange adamadenw ye bon aw ka diinɛ baarako jugu o de bɛ k'aw ka jogo kolon a n'a ka kuntilenna jugu k'olu labɔ k'u yira maliyɛndenw na k'a yira k'a fɔ aw tɛ tiɲɛ k'aw bɛ ka diinɛ min fɔ aw t'a dɔn yɛrɛ c'est ça. Bateau là on t'en sen dɔ la mais sauf que ni ko min nana jamana kɔnɔ politique sira fɛ k'a tɔɔrɔ bɛ se diinɛ ma a man wuli ka jɔ kɛ o kɔni siga b'o la. Mais n'o tɛ bon e ko min mana na jamana kɔnɔ n'o tora bɛ se diinɛ ma aw bɛ o kama bon jɛkulu min sigilen b'o kama e k'olu tɛ diinɛ kama bon aw labanna ka jɛkulu min sigi nin bɛ se ka kɛ diinɛ kama cogo jumɛn na nin ye jɛkulu fitinin de nin tɛ Mali si concerné aw maliyɛndenw si mago tɛ aw ka nin jɛkulu in na an mago bɛ mun de la silamɛdenw mago bɛ mun de la o conseil islamique min bɛ yen maliyɛndenw b'o de don et puis o de bɛ k'an ka silamɛya présenter diɲɛ kɔnɔ an mago b'o de la e y'o bɔ silamɛya kɔnɔ k'a fɔ ko aw ka jɛkulu min bɛ yen min sigira Diko tɔgɔ la o tuma Diko de ka bɔ ni Mali silamɛ ye Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ jɛra Mali silamɛ denmisɛnninw bɛɛ jɛra ka danaya ta k'a da Haidara min kan o tuma Diko de ka fisa ni Mali silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ɲɛ non o tɛ se ka kɛ o aw ka faamuyali o ye hasiriya de aw ka faamuyali o ye ɲɔngoya de aw ka faamuyali o ye de karisa b'a la karisa yɛrɛ de kuntilenna man di ne ye mais ala ko k'an ka ɲɔgɔn kanu diinɛ de nɔfɛ mun na n'aw tɛ se ka Haidara kanu diinɛ nɔfɛ hali ni Haidara manda anw ye mais a b'an ka ɲɛmɔgɔya la bi mun na an tɛ se ka kanu diinɛ nɔfɛ i bɛ ka manda ye bi mais mun na an tɛ se ka i bɛ ka kanu faso nɔfɛ hali n'a sɔrɔ i bɛ ka yɛrɛ manda ye an b'a kanu faso in de nɔfɛ pour que ka se ka wuli k'a kɛlɛ faso nɔfɛ mais anw ko an bɛ i bɛ ka kanu nata de nɔfɛ mais an t'a kanu faso joli hakilina ɲuman ko an tɛ i bɛ ka kanu nin kama mais an bɛ se ka kanu nata kama an bɛ se ka kanu an bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la cogo min an mago bɛ se ka ɲɛ cogo min an bɛ se ka kanu o kan kan mais maliyɛndenw ka tɔɲɔ ani maliyɛndenw ka hakɛ ɲinini ko an tɛ i bɛ ka kanu nin kan kan jamana bɛ se ka avancer cogo jumɛn na aw ta bɛ di i bɛ ka b'a ta sɔrɔ mais an minnu bɛ bu ni bɛɛ la aw nɔfɛ anw bɛ to kɔfɛ est ce que fɛn bɛ ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ aw dun bɛna kuma de k'a fɔ ko fantanw ne ɲa t'anw ka hakɛ sɔrɔ cogo la awa ne ɲa tɛ hali anw ka diinɛ tacogo ɲuman yɛrɛ la ne ɲa t'a la c'est ça. Non, dans leur fonctionnement interne, il n'y a aucun problème entre nous. En bas, islam, en bas, balma, mignon, armadia, de vanignon, bouillant, de vanignon, donc, moi, je n'ai pas vu qu'il y a un islam, parce qu'en bas, islam. D'accord. Au fond, donc, au conseil islamique, il y a un c'est massif. On est politique, au lieu de dîner, il n'y a pas de problème. Bah là, sisan to ka nana fɔ k'a fɔ ko olu tɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a bɛ ka kuma in dabiri de
pour que Tcherno bena nyingali munun kala dro malien de munun siglendo kale la jedra ale bolambe confiant de comme rasta ka muto ale bolo ambe rasta ka génération kelende baga munun ba bolo na be ku fere comme dani nu ni jene nu abi chamunu na ko ku ga da ku kantiga bu da ku kante ku sogot latla sisa onde ula ke goya nya tala ibe kunna ku te kunne mode fu ko be kunuya ka rasta classe ya aw be kunuya ka rasta jabi adun kerade bi ama boka video ke ka rasta classe aw application ke ka rasta classe ha ya beta o togo mamurtiko de kofi aba rasta to jombolo 600 aw ba fe dani eni jene aw ba fe karasta to jonde bolo arasta kele aw ba mine aw be ndogo mine de abaw fere halbi ama bandi abaw fere de na aw be boli o boli aw teta rosi de moshi taw sa mali kono ani mali ko moshi te dro me dawla de abaw fere politicien na komi folo ke chogodi c'est ça abaw fere de c'est ça la vérité hein? Voilà manu mbena le de matade ankana ya mfolo après iyo fokali mi garasta ka mbeno fana kala erega sederi sigleu iko ika gidite ko gidi bolu ere soro nyefe gidi no fora Quaranta yere bolu soro nyefe re ya ko parce ko ate faso jola blen quoi mais ate faso jola o anyo fawye ankara ate faso jola niko ko muso ka bi muso ka muso violer niko ko ka muso nyini niko ko kapoti soro yoro niko ko doro ko soro yoro arasta bode do mais femiye jamana joli ko nyumanye femiye ka jamana don franronka femiye kana ni benye femiye kana ni karamay foka jiawule wallahi arasta te sola e on be jamana jola lebe muso viol ni nyokonche obiseka jamana jo ambe jamana jola ebe ka on faire politicien na obiseka jamana jo foka jiawule arasta te jamana jo wallahi ayna arasta yere la mi en fola après ambe na ga demsenu ba classe rome Chimadu anko boli mi be kala Chimadu CDR sinte ala bien kada kungele na mi be ana nani munu me nyogombulu munu be kungele na mi tabulo ni CDR yere sigi chogo don CDR yere bangira kabo kunu ni kono no isofai aya ka kureta kofe fin ban sui avec sa nanimbo uluma wole ko amba don au ankungele na munye na dia dongodo dobe nyama denya kuma dabla rasta laisse tomber kuntilenate la sa malendo nyado kuntilenate la sa malendo nyado kuntilenante ela oriato malendo mbana ela malendo nyado faso jochokote ebolo afoda de bi ku me afochogo ngania ana mirna nyuma ote ela oriato malendo nyilaje kitoi mutoni saga munu ani ba munu kodombali kalambali munu bi bolo nu mata ekola nu taro jamana be jochogomi olu munun bi bolo de ibe ko olu de fere Ismaïla la iyo olu de fere Musa Marala awa ibe ko olu de fana ibe ko olu de la tolontu ka tu fere politicien dola mu fere boala dia ou fere boala ibe sika bo kata manifester ite so ne ma fo ibe ka tali mandine de ne ko kureta de teke ibe kala ne keso o ekelenye fulana ne ma fo ka foko ko dine nyama nunu ku te sika manifester nu ka hakede ne mo fo le ne ko kana manifester au nom de Mali parce que itika Mali de ka hera nyini ne ka kuma be ni nyoro de ka awa ne te tugu ko ka foko ku borani dine de to ko katanga président la jigi non ne te so parce que anka président o e jamana nyema di awa dine vie privée de abana dine bo an drone de nafa mais o te jamana be nafa bon ni be ka fana tara jamana be de be toro et puis be ka fana ka tali jamana be de be nafa fana surala mais oluka hakina no oluka hake surli o de yato inana kafo beka tuguko ko lu nana ni islamia todi ani ben pour que ibeka kata ne bora kinga video ko konta kemedu e worde mine 400 millions wallahi billahi malendo 400 millions ne rebeka fotande min beni Allahu ta'ala che wallahi 400 millions ayo de mine har ni fakla la kadu bachila wallahi bati te tega ni manifestation diko e mi organisateur foka diawuli ne baro bati te sekata foka diawula te sekata ka korobuke ntu sigilondo fo bati kabo katade kata manifestation kero la wallahi nintu mana na dossier nka ken fadum bela nyama denye wallahi nintu be dossier folo mi laba ka otunyo dossier di c'est ça en attend toma dobeta o chamo fona bisiki o chika minchara ka fodoro onte ala ka dada lukle dimashido mamunu ye PCFM na me awati kera ka soro d'Afrique bluka Cheikh Mar Sissoko kulu mi woleli ke ka bo togola ako boli kunye munye ko président ka wala sene cour constitutionnel ko ka wala sene assemblée o ka wala sene haute cour de justice o ka wala sene
Conseil économique au cas où on se met. Au Conseil des collectivités au cas où on se met. Cour suprême, institution chérie à Bekachi. Constitution Mimbe au cas Fara, Kouraka Seben. Areba foi comme Moussa Traoré Takera Kofe Tchoumi. ATT Takera Tchoumi. Donc c'est la 4e République. Non, Arasta Ibe Kaminfo, c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ibe Kaminfo, Galonfi, Awabe Kaminfo, Ibe Kalabantia de la. Ibe Mouton, Sarao, Ibe Olu de traumatisé, Ibe Olu de Hakilita. C'est-à-dire que Olu de nous, Hakilita, parce qu'il m'a été fait. Mais on t'aide, Manga génération t'aide. Arrêtez de vivre dans les faits. C'est ça la vérité. Manga famille connue. Mais, Mbeka Kumanière de Troya la Yambi, Bité Manga famille vidéo. Arasta, Ebe Kaminfo, Galon de Domine et Mbebo. Kafoko solution de Ibeka Bolo. Otana Bibeka est solution de son Malikola. Et tu me bo Watimi Motika village Kalfa Ibeka la. Watimi Kofo. Otana Bi Mobisika du Kalfa Ibeka la ou bien Ambesika Jamara Kalfa Ibeka la wa. Ayo Mara Kalake Yorodjume. Ayo information que Yorodjume au cours d'ona Ibeka ku Watidjume. Faut casser Bila et Kani Jotuko Kafoko Wai. Quoi était mal soutenu Ibeka Katalikoka. Kasoro, ambe problème la. Problème kono bi et Arasta ka problème de to. Parce que yere nanani fantam ka hakke nyinini o hakina na mirna inananodi. E yere nana ka foko islami fana ka hakke te soro kertion tonyondo beki ka hakke soro jamana kono capitali kono région kono cercle kono commune kono fo brusu kono na fo toko dawla. Parce que bébé imposera en tant que ni bébé imposera beni hakke do kanga fendo kanga ke be fanay Joro do kanga ke be fanay e nanane ni hakilna dio malien dembe tugiri ko kelen mais anya do hakilna o yengalo nyefolo anya do mirna o te chien folo anya do fana o foda de biku mais akewale na bara o bara nyoya nyuma ano kuntlina nyuma o mirna tela o kanutila. C'est pour cela que malende o nyi laje ki toy bon ego ko ete tugi beka ko ngo edi ya foka foko ko karamo ka wuli ka joni beka ma fangabla. No ibeka kele mafangabla ni komi mbora la comme malien dembe na sigilendo awajie be ba lakali etumbo fo watimi e mamiri ka foko comme mali sharia do be sharia mimbe ko do bali comme mali sharia do re sigilendo dossier do be mali kunka dossier mi manya maria ka adama do la fitine ka mo c'est-à-dire ka do mo nu hakiliche ka foko ni karsa sigira kaninke nanga maba mawuli nanga doni kala mawuli ka kumana e ibeka ka joyro bla na sigira joli bombe ke no joli bo inkera mo ma kede awa doni kala yere sembala ngoyo de fo adon e otman e mamiri foko sara do be sara bo balia rasta bini e nani jo e to soutenir kunere la de afon net ti soutenir neta au soutenir diko ka dala ne ntayro nka gato tlayro nyosoro gato sarami nganga dinema gato la nyosoro itunga ngo defo mais kani jo muto nyana de ka foko ibi yere la sensibiliser ibi yere ke kodona ki yere ke intellectuel ki yere ke révolutionnaire non e muso jato révolutionnaire de mais était révolutionnaire était mali jola révolutionnaire était jati révolutionnaire ou e jiji mi ni sanga bala quartier kono muso mani munu ni jetu bolo muso mani munu nous décelons de chola nous be bola no fede e yodi parce que ekanga muso munu nyini eto lu nyini olu yere teke efe kadala iberasta yoro jana ko kadiye menina jora nyoronka ibe dégoûté. C'est ça la vérité ne de ofoyede iberasta yoro jana akanu be do duskuna wallahi billahi ba kuma kam akanu be do duskuna menina gerla nyona dro c'est fini ne de beka kemere fawe tande mo munu nyarasta nyonya ayu nyini ngata ko ne côté ne rena yi nyonya de ayu nyini ngata ko ne côté ne rasta be yoro jande la menina rasta gerna nyona wallahi be baye ote muso ko fampela ibe baye ni chede yo wallahi be baye awa muso mana jarabi rasta la wallahi ni na dara sinya kala wallahi ba nege boyla kadala kasa façon ba nofi sidiri ere bolo ka foko ko abe kuma video la ko akala ndo ko kodon bala ko peut-être hakina nyuma bala doni dore bala ni na jera ube ni na be barola ibe hakina nyuma ni kodon sura kono ani family nyuma mais en contre le ito sura kono wallahi billahi kime de fietal ito sura rasta la har ni rasta sira dro ka baro gansange dro ite foi sura kono fo rasta ka dossier de taka dossier kona fen dron de kala o dron de dunia bala mais ka fo arama don ka se ka farangon kani benni karamani hineni makariye sigi kono barenya kono teria kono kanuni furu kono pour que moya yere hukumu kono wallahi ni rasta sigira ka fo iba kuma ka tese
awaniya kanu yoro janfe ni ya wallahi bi d'écouter iba fo non ne tulobe min kuma kana ani nyabe min jole na nye ite kele nyede donc o joli mangoya mi arastaka fo ni ni arasta nyaka kenani yede c'est ça la vérité mbeka tande fo muso munu nanu kera no fe franchi kono ya ani États-Unis kono wallahi billahi ayu nyini ga kelen kele konne ko ikabo ka sharia ne ko arasta ma ko daluya fen fen bene ka arasta ka maliendo ne den kalawe arasta ka daluya bebe ne tege de kelen kele quoi c'est ça kele yo ninde stratégie ninde argument ninde abene bolode parce que arasta nana de ka fo ko malika ti arasta nana de ka fo anga besouta arasta nana de katla ka fotugu ko flow ka hake madi ko lu kanga marafata na soro armu tali sababu be sega to olu ka hake ka soro ko durale ndo ka sega marafata ka sega keleke pour que olu ka hake ka soro ngo ere nana no kuma ere ma kufa de me katemea ere ma aga yadi nunu de me ya katemea eniye ko ito diko deme o ko nye mana kande eda ito diko deme kada kunjume de la wori mine diko tumbe plage do la diko gena ka bo plage la diko ka mo boro plage la bon fana nana ki gere president itake ka wori mine eni diko be seka ngon famwa eni ala tieni dine nyama ko nunu be eni munu kolon selen tumbe eni munu nyagamene tumbe ngona de foka jewle auti seka ngon famu ka sababu ke nindi meilleur na folo mimine 400 millions mimine ngo 400 millions kelen iyo de taka train sanae katila ka fo dani ko dani ka fo aka sympathisant ko sympathisant mo ko lu de train sa ale ko ale ta kala mango ngalondo do pour que kasi ka na folo ndu malende on kanika na folo ka seke kojugu ka seka boyoro nyini ka fa arasta be ka nunu sa dunte barala be ka wori soro choko jumena ika stratégie ninde ni sympathisant mo ta kala mané ne reflète ka kuma fo c'est ça la vérité. Nous buka wori kani danila e ka kani danila de non te kafo ko tere min be ko lu de ya sa ko ne ko ko ngalondi do c'est ça la vérité arasta ya o tere inde sa ka duwere usa ka tla ka fo dani ko dani ko ta fo sympathisant sa fe ka fo ko way ko a sympathisant mo ye tere sa ko aka cotisation sankele ab se 30 millions soro ab be se 30 millions francs CFA soro choko jumena har na o bela jere ni bara de ke ka fara nyon ka sankele ngona o tse ka soro arasta yeri kan na folo de do kata ka train sanae ka ke comme sympathisant de ya sakado sympathisant troyala parce que malendo bilama ambe sege la ambe ka fem be nyanyini ka nyedo arasta mun kelen de e fogota mun kelen de en nalota mun kelen de yatoni e sera ka sirabla ni kechokola ambe ka be nyanyini kelen c'est pour cela que iba fe ika wori ikanga duni pla mununi hakilna mununi malendo un kanado ka foko ye na folo minede akun folo ye ni ye folo sympathisant mo nyininga ne de ya fere inyininga harbi olube delila harbi groupe kono olube delila folo olube 30 millions sur euro iba sur euro arasta ka 400 millions aye terrain sanodi ka doni ndi ka fo danier na ya fo danier dani a fo sympathisant mo ye an ka fuye ni kechogola pour que olu fona kese ka couragita nous be ka cotation labo ani mu mbese ka engagé volontairement ka do labo o mama konana mbese nga barake chogola e ba fo ko sympathisant de o tobe ta ka doma mais aw fona be se ka aw ta sur sympathisant fana kono ka soro ne fana ma aw dogu ko akira ni kechogo de la me bagaw ko dombalu kalambalu olu dalembe sympathisant ko groupe ko no ko way ko rasbadi fosa ya e ma fu ifa e ma fu kiba e ma fu ka jamana ko rasbadi be adunya o fere da ye munde fawi ay ki de fawi aw kanabo abana asoro gidi ba bolo ko gidi min ko aw kanabo horo nya ko no ka gidi ko aw kanabo de aw ka gidi ko aw kana diko supporter nin kanka aw kana diko soutenir nin kanka ale ma jeni ni e bia ma jena isini autona ta ka gidi la me abora gidi ya la 600 quoi abora dambe ta la tugun quoi horonya ta la tugun bonya ta kan tugun quoi bebe se ga dora bebe se da sa go faya mais aw de be na o sigitu ka fo go ba rasba di defa ngomale ndo mbe yela ulade le links ba fo ni maka fo ko 24 ko ni ndabla ni ne bo ko kele ngetu autona fa de be la o be memory tiana inde do non ba bonya en tant que nga gidi ba bonya en tant que nga maîtrise ba bonya en tant que nganyema. C'est ça. Fitini te sega fo 24 ni ndabla nebe tla ko kele nketu woto na nye fitini mbonya dia ma bonyo en bo dabla de en tant que nga gidi en tant que nga nyema mami ni ka nyema o bonya nka munde ba tamba to fitini ntala munde ba tamba to le lenki tala parce que le lenki ni fitini oluba onka hakina fana nyingal deke iba nyinga fana degu jume de banka iba nyinga fana aw nyere ka hakina jume jamana joli ko kumala iba nyinga fana aw nyere ka tachugo jume anka mirna ko jume mali basigile la folo iba nyinga nimbela jele no mais arabadi ta aw nyinga amagota aw foila aw kana ni wori edoro wori beta yoro mi yere aw yere tado
ale ka tila ka u fere tugu ko wori fana tantugu ka tila ka arnaque no yetugu aw ka tila ka wori were dama ka fo aw ye ninsa aw ni alati o dona fadi be malendo na ni malendo on tada folen flawye ni min ta kalama folen flawye arasta ka kasa milo ayere de trensa mais aya fo danier de ko dani ka fo sympathisant ko pour que ka se ka courage ka doula ya wori min be ka dio kona na sisa dani ni jene olu be ku munafa o na folo en kono mais or ka tega do sympathisant kono mais be ka barake doni pour que malende on kana sikaras ba ka 400 millions minanina on kon yinde do ayu nyininga ayu simaga nyininga ayu bu nyininga ayu bela jere nyininga mo be arasta krefe de nete kumari wulu nu yesa mais be ka min fo arasta aka entourage la ayu nyininga ko ne min fo ko abisa ka sosowa ras 24 ko ne ko abisa ka sosowa atisa ka sosowa. C'est ça la vérité. Ne refusa. Ngo amma ko te jamani vile sama ko be munde la tiens o ka boy. Amma ko be minde la dora dalia ka sori poloto kuma ba manan kan yindi. Awani chebula ikan soso. Yaro ne dalia chaman duma. Ne prevu chaman de labo ka yurula ka se ka laidu chaman di cedri musoma bo kan soso. Katla ka ira arasba di yere la no fe mogola. Ka fo 1,500,000 minena. Johnny John de yamine ka chama ku bela jelen tanu toye. Ani wa bi woro diramu ma wa kebe diramu na ko ni mo mbese ka boka resistif en kombabla ci awye ci kuma kamya ibe se ka ci wero soso ibe se ka ibe ka soso menetede wallahi ibe se ibe ka de soso me billahi ne 24 tede o ka gidi ne de bi se ka blana be boki aka kushiko ne ras 24 de bi se ko abado daluya mi bene bolaka wallahi gidi bodo arabadi bo kalama amumbe buni bela utado me billahi bachi bado awa mumba ka entourage la fana ulu ba kalama de adugolento ulu la ulu ni bachi be ba kalama de prevu mi bene bolo ninka wallahi billahi be ba kalama de me jeneni ni ulu be bagaya mina ulu ba kalama de gidi be sira jemi nyabado abado ne be kam fo wallahi billahi maliendo c'est ça la vérité me kabo karsa ya do ta ya bota hotede ango prevu de aw ni man ga famille attaquement ki amando ko ci ko fe aw de la kaye ka fo ko on tarando go do de ko fo ko nan de me kelela wa aya la je ke anya damina mbena sankelen so amakiw mais aw ye mo aw ka la jakata ni mo tani ko e cedri tari gere ni mbela kelenkele nu e mo mi yedro na ni man ga famille fora nyongo do ambi de me kelela nu e mori mi ube ni e chemi nu e muso mi ambi de me kelela ka man ga famille kele e ka man ga famille kele aw tan no la halbiya alli libe du ko de jukoro barkani do ani fanga ani mirna nyuma mbana ka jesi fasoma ani makari mbana ka jesi fasoma ani faso kanu mbana wallahi billah odo no barka de banko quoi parce que an ma ko jugu miri bada an ma foi de miri juma na baraka jesi faso de mani herat c'est ça la vérité o de barka ano fanga o de yan joan sen flaka c'est pour ça que ande saraka bi non ta solution beke na banara stala o te ta ga litike ni ben foi na ubora sisa koma ubora bi karasta jabi karasta c'est-à-dire ka koroma tiga ka video kono aw tata fara ben foka o ka wa video ka rasta toy mais rasta yi tiere fa wede en tant que nyemo ni ko saga ale ne ka saga sane yo na ko ka joyro me ka nga joyende o be aw ba fa ka pri ka chaya dia no ka pri bien na ka sikatade parce que mawde tigile mbawla aw te se foi la fanani bananite aw te se foi la ni benganite aw te se foi la ni mo legute ngalonka aw te se foi la ka ngalonde sir armade na sans prévu wallahi daluya tawbolo bon on devait kumani daluye on devait kumani mirna nyuma ya antena sigi malendo de nyana ka foko ambanda do dossier mi kan galon de siri mola ka foko daluya ta kanu on maloya ba onna parce que ango ko morbo keta ka hakilna de ango morbo keta faso kanu chugo mi ka kuma faso ka ni benni karamaide ani daluya mununga de ambo de nofe c'est pour cela que les lengs ko no na obe kuma attention kana kuma ka fo kuma kadiye kana kuma ka foko jama bilaje kana kuma ka foko ko kadi mo ye kana kuma ka fo ko ka vi kacha kuma ni mfenya femina be famu femi fana ni tieba kono de c'est pour cela que en ban nola ante baga mogoma et puis har na ben na bien har ni cedri bela gelen farla nyonga kana en ba balé to abe bo sira la be taw bambu do ko fetu ngwa aga mo la ban kera jonye ben fo atara amata aga argument la ban kera jume sisa ko way ko ban faka maliko ani maliko ka amada bo har ba be taw do ko fe har bi abetaw do ko fe wallahi billahi on ye barikan deunde e perni man ga fami on ye barika deunde on manana chogo wallahi billahi on ba kumbe ni munde barikani do ani jamana on ye mali armée be mali kono chogo mi awa on fana e fantan njigi on yuka armée de ni ke chogo la faso kono armée mi be kam malita awa on fana e armée do de kanisi faso ma c'est ça la vérité beni joro de do c'est derdu joro jumende ba wala ta chogo jumende ba aw sera kam munde ke wallahi billahi ati foi te cederi ka hakine minye ka fo ko ni bisika mali la avancer ati awai hakilna foi te mi avancer gidi mi mbolo franga la meke Cheikh Omar Sissoko ya expliquer bamanakana akuma kamba mulo
n'an kuma don bɛ na o cour constitutionnel o ka ci assemblée o ka ci président o ka ci haute cour de justice o ka ci conseil économique social au Kachi, au conseil de collectivité territoriale au Kachi, cour suprême Kachi, les 8 institutions KPK renversées, la transition croix bessique, la constitution croix c'est bien. Au courant de mon bégodo, au lieu de tomber à tête en attendant la transition CTSP 92 ou les Kera. Aya nanano fana kuma kandi ou les Kera. Wula muna bégodo. En kungelena. O n'o tɛ bɛn o de kama minnu ma se k'an sɔrɔ minnu kɛra kura ye ka don CDR kɔnɔ. Voilà nin tɛ classe daɲa aw maa minnu kɛra kura ye ka don CDR kɔnɔ o tɛ de aw saga minnu bɛ yen n b'a fɛ k'aw feere kura ye kuma bamanankan ye nin de dani aw minnu ye CDR n b'a fɛ k'aw feere kura ye tugun quoi jɛnɛ n b'a fɛ k'aw feere kura ye CDR tɔ min tora ye n'a tɛ berebo n b'a fɛ k'aw feere kura ye tugun quoi kuma kura ye nin de o. Ko anw minnu ye maa kuraw ye ka don CDR kɔnɔ ayi non Mali bɛɛ bɛ CDR dɔn Mali bɛɛ bɛ CDR dɔn jɛkulu kura tɛ jɛkulu kɔrɔ de don Mali bɛɛ b'a dɔn o kɔrɔ ye de n b'a fɛ k'aw feere kura ye tugun donc n'a b'a fɛ k'aw feere kura ye aw b'a ko anw t'a tɛrɛmɛ de anw t'a tɛrɛmɛ aw ni arasa cɛ de aw yɛrɛ de ni arasa b'a tɛrɛmɛ n dun bɛ faama saga t'a da dɔn a ka CDR e bɛ ka feere sɔngɔ min na e bɛ se k'i da don o la cogo di k'o ka ca o man ca e bɛ se k'i da don o la cogo jumɛn na o dɔrɔn i bɔra sagaya la de ya o tana jene abe ka cours d'état français ya dani abe ka jombe ka wala kala ou bien abe an ka université de kona le l'exité fitinin tede na soro abe ne 24 ta de kono aba soro ye family soro non de na abe fitinin ta kono aba soro ye bachi bla mena sa aba soro ye sem fili bachi la mena wallahi billahi awa ambawla kala ya ambawla famille ya abe ka famille min soro ta an ka famille de donde parce que on de ko malien de on te ke sagaya haraw sagalama ngunu ba no fa ambawla kunu aw kunu na wula kunu abe ka kunu doni doni nga ay to akaw fere ni nzay na fere la na bora ni na shawere abe se ka indépendant ta mais ni kele ni abe ta de ni kele ni ta abe se ka bancho ko jumena o tebe malien de on be ba kalama beba kalama o te se ka ban ni fere ma aw ye sagaw de aw ye bawde aw te foye ni fere feunte c'est ça arasa ka commerce minan de oye na kwa ba o fere aw bo ko na Facebook samba an ba o lamia ko o be ba fe ka taw dogo diko de kofia arasa yere ni diko muna arasa ma diko critique ko kundo de bala parce que arasa te se ka video ngono amaso nga diko critique kunju mendela aya ta fodoro katla doro ka blade parce que ba do femi pasira akoro politique konana diko ba do arasa ba di ba do fembe dakali bachila foka ni yoroni critique ka sur manifestation make fembe dakada la wallahi tese na yo ke iba gosa sente du kolosoro wallahi iba mine ka bugwa sente du kolosoro wallahi nonte ni mbese ka ke tie jume ni ube député ube politicien jume ka foko bati be ka dossier tata ka fo ne ka mo teta aba ne ka mo teta ka da kuminka na te do ala ka wala wala ese aya wala wala surwa ama wala wala kunde bala akor politique ale 400 millions mini diko ka mo do na gouvernement kono yo lu bora gouvernement kono ko setu ye makala donia tula obe place bi na malendo be ka tonyo en contre li yara nyere be tonyo chama na be gele chama nyere kono yara udi tundo aka mali udama de tundo tivaya ale be sika daru suro itunganga ni de wala itunganga ga grand dossier beke ni manifestation ndeka mais kunju mendala ku ite fen kala ma be fen kala ma ibe sagaw ni bande tromper mais aunte angata mulena fleni abana imam diko bunya ba yoro am bunya ba yoro on souffle la musique, on revient. Voilà, est-ce qu'il y a wala ama wala voilà, mba fe ka vocal do kala céleri rebe munde fo rastae ka fo ko gidi mi nu ba fo gidi mi na ka fo e gidi e reba on soro nyefe sa ko gidi ka o soro nyefe ne ko horonya be mi dambe be mi ay yalla mede ay na ngata Lalu, wallahi neta dogola de. Des générations 5 ans, parce que les générations 5 ans, des gens qui ne font génération 5 ans, madame Machi. Le Mali jeunesse ici, la Timbarada du fond de Kuna, Kavoko Ouaïke, non, j'ai fini mes études depuis ça, si devant ma copie, la fait des tailles. Mais ça, c'est pas une jeunesse. Une jeunesse, là, il doit être réveillé. Mais quand on fait un bain ou là, comme Mangantina, donc moi, je suis quitté dessus. Et laissé après 3 jours, puis voilà, parce qu'il voit que non, ah, qu'il a touché la tara. Voilà, même Philippe m'a bafoué sur ce côté là-bas. Donc, je ne peux pas parler beaucoup dessus. C'est ça. Arastaka hakilna. Ne hakileka hakilna génération de ba famu mais ni génération te ka famu ni génération sigilendo temin de la ni génération sigilendo kalabantia de la aux génération des générations to ambo lu ele de ka fo génération moudi. C'est ça façon comment sur le don dama farle nyoronka.
kafiru dama farle ɲɔgɔn kan tatiɲɛbagatɔw dama farle ɲɔgɔn kan k'a fɔ aw bɛ faso dɛmɛ aw bɛ se ka faso dɛmɛ nin kan kan cɛ ko k'u y'ale k'i tɛ ka bɔ groupe kɔnɔ fɔlɔ ko parce que tiɲɛ t'a kɔnɔ i sigilen don te barada de kunna faso hakilina ɲuman t'u la fɔlɔ an ka taa an bɛ nalen o ala kana to aw ka taa yɛrɛ ala kana to aw ka taa mɔgɔ bɛra sabati fɛ ala kana to i ka taa aw tɛ ba biyo ya an ka mun aw la aw taara anw bɛ taa aw ma taa anw bɛ taa rasbati na nɔfɛmɔgɔw bɛɛ ba biye a bɛɛ fa fɔlɔ voilà rasbati yɛrɛ y'a ye i ba legu i fa legu komi a y'a sɔrɔ i ye ɲamaden de i wolola ɲamadenya la c'est-à-dire ka bonya ɲamadenya la ni hali ye ɲamaden ne na o tɛ kojugu ye o ɲamaden tɛ kɛ foyi ni ɲamaden tɛ o c'est ça a ye na dɔrɔn a ka mɔgɔw bɛ na o ça veut dire que rasbati ye bɛti ye rasa ye fali ye rasa nɔfɛmɔgɔw ye bɛti ye rasa nɔfɛmɔgɔw ye fali ye anw tɛ rasa dɔn ni foyi ye ni jɛnɛya tɛ jɛnɛya don jɛnɛyakɛla don jɛnɛyakɛla den don rasbati ko ale kana taa a nɔfɛmɔgɔw kana taa ala k'a to a n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ ka sa an ka foyi t'a la ko rasbati yɛrɛ ka kuma ça veut dire que maa min bɛ rasbati yɛrɛ la a bɛɛ ye bɛti de a bɛɛ ye bɛti ni misi ni faliw dalen ɲɔgɔn kan rasbati ma dangalen halakilen ko Sédar mɔgɔw kana taa Sédar kira don jumɛn Sédar tɛ bila kɔrɔ groupe ya Sédar kira ça fait combien d'années ou combien de mois e mɔgɔ lafiya sa hali Sédar bɛɛ sara a bɛ mun wa ne ye ka kuma faamu o de to ne k'i ma n ko an bɛ giri ko kuma min na an k'a bila quoi wala an ka jɛmɛ bila n'o tɛ a bɛ fara i bɛ nin to nin cogo la an kɔni bɛ taa nin ko kelen kɔni na giri b'anw sɔrɔ ɲɛfɛ de a b'anw sɔrɔ ɲɛfɛ de n'a y'a faamu tuma min na a bɛ bɔ anw n'o tɛ an tɛ jɔ k'ale kɔnɔ dɛ a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ de yawa bien aw yɛrɛ y'a mɛn ko gidi b'anw sɔrɔ ɲɛfɛ de donc gidi kɛra kɔma ye nin sagaw aw kana dimisa ɲɔ de fɔ sa cɛ anw tɛ dɔrɔmɛ de tiɲɛ aw la tugun sa a ye to sa bolo sa aw ye feerefɛnw de ye comme a sidiri a bɛ ka commerce de kana o ye sa a ye to yen sa gidi bɛ se ka to ɲɛfɛ cogo kɔfɛ cogo jumɛn na a ye to yen dɔrɔn a k'aw feere aw bagannalumaden ninnu dama faralen ɲɔgɔn kan dangaden karitew dama faralen ɲɔgɔn kan an m'o kuma fɔ aw ye depuis fɔlɔ an m'a fɔ aw y'aw ka bɔ arasta ko a tɛ foyi la ni jɛnɛya tɛ a bɛ ka nafolo minɛ ka taa don kapoti la an m'o kuma fɔ aw ye ça fait très longtemps aw de bɛ se k'a fɔ sisan k'a fɔ ko gidi b'aw sɔrɔ ɲɛfɛ a y'a lamɛn dɛ olu yɛrɛ de b'a fɔ. wa ne ye ka kuma faamu o de to ne k'i ma n ko an bɛ gidi ko kuma min na an k'a bila quoi wala an ka jɛmɛ bila n'o tɛ a bɛ fara i bɛ nin to nin cogo Umar mais n bɛna min f'i ye Algérie ta ma kɛ yan a ma kɛ voie démocratique a bɛɛ ɲɛna a ma kɛ yan u ma printemps arabe ma kɛ bɛɛ ɲɛna an fana bɛ ça c'est la printemps malien conséquence foyi t'a la walahi wa i b'i sigi i b'a lajɛ ko dɔ bɛ kɛ nin na an ma deli ka bɔ ko fɛn ma kɛ wa n'an bɔra na i b'a ye changement dɔ bɛ kɛ Umar moi je vais vous dire une chose Mali ko in na an bɛɛ dusu tiɲɛnen don komi i yɛrɛ y'a fɔ tiɲɛ don i bɛ ka nin kɔrɔ n'an y'an sigi ka ninnu lajɛ wallahi ala n'an sigi ka nin na Umar a bɛ gɛlɛya dɛ an ka démocratie anw de bɔra ka jɔ kisɛ ɲɛ Musa Tarawele ka ko la yan mais ne yɛrɛ mana arasa ye anw de bɔra ɲɔgɔn fɛ ka taa jɔ kisɛ ɲɛ Musa Tarawele ka wagati la an terikɛw sara la an kɔrɔw sara la an balimaw sara la mais bi an ɲɛ b'a la o démocratie de bɛ ka piétiner mais non ça c'est quoi an yɛrɛ sigilen ɲɛna o fana man ɲi dɛ Usman suyina baro ka kalan koyi suyina baro ka kalan kojugu aw bɛ se ka min fɔ ne tɛ se k'o fɔ o de kama ne ye n makun sinon wa wallahi sago ye min fɔ dɔrɔn de don ni alu ka giri ni anw yɛrɛ ka giri n'u tɛ sɔn u bɛ kɔn an na sira la o dɔrɔn de don alu ka giri dɔrɔn tɛ dɛ alu ka giri o anw yɛrɛ ka giri o ni mun ma sɔn u bɛ kɔn an na sira la o de y'a bɛɛ ye sinon fanga yɛlɛma de ye Burukina yɛlɛma dɛ fanga yɛlɛma dɔrɔn de ye Burukina yɛlɛma wa an dun filɛ taabolo min kan ta min fɔ ka go de ye tiɲɛ dɛ min fɔ ka go de ye tiɲɛ dɛ n ma kɛ président ne fɛngɛ y'a ɲini i bɛ ka yɛrɛ mugu tɛ a yɛrɛ ta la bilen i bɛ ka bɛ k'a kɔ de dilan pour que a kɔ bɛ se ka to Mali a bɛ kɛ royaume ye cogo min c'est ce que cɛ e k'i jeli fermé ka bɔ yan sa anw ka sira tɛ i bɛ k'a la sa mais aw ka gidi ye mun de kɛ bamanankan ɲɛ nin de aw ka gidi bɛ k'aw feere arasta bɛ k'aw feere aw bɛ na don groupe kan ko suro dɔrɔn ko arasta ye nin kuma fɔ k'o ma bɛn aw ma ko gidi b'aw sɔrɔ ɲɛfɛ aw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na cɛ sagaw bɛ ka révolter de ou bien sagaw b'a fɛ ka révolution dɔ de c'est-à-dire i b'a fɛ ka manifester contre i matigiya sisan kɔni n'aw bɛ manifester contre aw matigi a ye manifester a b'anw sɔrɔ ɲɛfɛ anw y'o de fɔ aw de ko arasaba di avancera anw y'o de fɔ sa le lengsi ka kɛlɛ maninka famille ka kɛlɛ EPR ka kɛlɛ ani arasaba di cɛ san 40 de b'an ni ɲɔgɔn cɛ wallahi
san bina de ba ɲɔgɔn an y'o de fɔ aw bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na gidi nɔfɛ de kɛlɛ in bɛɛ bɛ laban anw ta de la diinɛ a tɛ faso jɔ n'i ye faso ni diinɛ da wallahi an b'an faso de ta parce que n'i y'a mɛn anw bɛ ala bato n'i y'a mɛn ka se ka ala dɔn n'i y'a mɛn anw bɛ kan ka wolo an bɛ wolo yɔrɔ jumɛn an bɛ wolo faso de kɔnɔ an bɛ ala dɔ faso kelen de kɔnɔ parce que an na kun kɛra de kana an ka wolo dugukolo dɔw kan o dugukolo in kan an ka se k'a dɔn jɔn de ye dugukolo in da dugukolo in da mansa jɔn de ye sankolo da tuloman t'a kɔrɔ donc jɔn de kɛra sababu ye ka an fa n'an ba da n'an y'olu dɔn dɔrɔn an bɛ ala ye an b'a dɔn an kan ka ala bato cogo min c'est ça la vérité bamanankan ye nin de ye diinɛ ye nin de ye mais bɛɛ ka fɛn fɛn fɔ aw la diinɛ la k'u b'aw la convoquer yan c'est 0,0 maliyɛnw k'aw fɔ ka waleɲuman dɔ foli min ni dan t'a la n bɛna taa baarakɛyɔrɔ la n b'a fɔ aw ye ala ka tile hɛrɛ caya ala ka su tɔ nɔgɔya hɔrɔnya ani danbe ni yɛrɛ dɔn kama ala ka mali ala ka kanu don an na wallahi hali bi ala ka basigi d'an ma a vocaliw bɛ yan de a tɛ ban n y'o de fɔ sa c'est-à-dire groupe tɛ yan génération tɛ a fɛn sigilen tɛ yen ne RAS 24 tɛ min kɔnɔ quoi n y'o de f'u ye sa en tant que invisible les links ya en tant que invisible wallahi an bɛ yɔrɔ bɛɛ et puis an bɛ yɔrɔ bɛɛ fana t'a sɔrɔ mais vocaliser a kun ye mun de ye nafa t'a la nafa tala ne de nana ko yira malendenw na ko nafa tala jɔyɔrɔ tala awa tɛ hɛrɛ foyi lase malendenw na c'est pour cela que ne bɛ k'i senfili vocaliw la et ne vocal min bɛ ne bolo kunteli b'a ban de kunteli ta ban donc k'aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ merci bonya ni karama kɔnɔ awa ni faso kanu b'aw la ne m'a fɔ aw kana taa manifester ni fasodenya de IPK tagali ka di ne de mais ka tugu nin dira ɲɛma ninnu de ko je suis désolé en tant que moi-même RAS 24 ne tɛ jɛna ye bi n tɛ jɛna ye sini i dun y'a yira aw la tugun ka tila ka kuma modifier olu tɛ diinɛ ɲɛmaw ye olu ye politique tɔnw de bon nin b'a yira anw na i bɛ fɛn fɛn fɔ an kɔfɛ ani ɲɛfɛ an'u bɛ fɛn fɛn fɔ u ka discours kɔrɔ c'est faux i ka hɛra an'u ka intérêt personnel i b'o de ɲini anw dun ko mali ka tɔɔrɔ malendenw ka hakɛ malendenw ka ɲani ani mali ka basigile anw mago bɛ nin de la non tɛ kɛlɛ réalitéw bɛ min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye awa kɛlɛ wɛrɛw bɛ min tɛ président ka tagali ye kɛlɛ wɛrɛw bɛ min tɛ an ka assemblée fana tili ye kɛlɛ wɛrɛw tɛ min tɛ ka jamana bila retard la san 10 kɔnɔ tugun quoi malendenw k'u sigi k'i miiri nin na dɛ c'est ça la réalité n'i b'a fɛ ka tiɲɛ ɲini maninka famille vidéo kɛlaw lamɛn aw mago bɛ bɛɛ la bana bɛɛ kana famille kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ parce que anw fɛ liberté totale de b'anw bolo bonya ni karama kɔnɔ malidenya kama n b'a fɔ aw ye ko kan bɛ waati wɛrɛ merci beaucoup ilal khair